ngai o le tae Ape o le la ua punitia po I kuau E sau malua whaasusu I lawa la au Sa sala le punga la au matala uau E dio fo I Samoa whai o na tae au E amatanga o le aso whaapopo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana So ti tau pau le sua malie o le vine ula Pau paunga o le lupe luma o le moso oi pula Le langa ali ua kua ina mai lona manongi E aso ua koa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua whaako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli ma Faafetai Betio o I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le nei o aso o ai nei Samoana Leitio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana E toe whaatalo whatu le tautua ma le aunanga lo si whonga tai a fau le nei fo ia so fau o lia manuia o le aso se lua se fulu maleono o le masina lo na tolu o le tausanga ia le fo i e whao tuai ia le aunanga Masani a lau si whonga o le tai a fau lauto o na Masani Tuilaep Faafetai li o sua le fo i ua anga mai le nei aso matango fie le susuro le la ia I matu manaia le tala o le tau whengai ma le nei vaenga o le larolangi o lo matu whapeo na tau tuai na tuai lo Tupa'i ma lo tō malu Samoa ia I le nei aso o le aso lua o le aso lulu nei nisi o tatou o Pasifika
ia o New Zealand o Australia manisi lava vaenga o le laulangi pitai o Amerika lava ia ma on territory ia manisi fo I vaenga o le laulangi ia pi o le latou lea faitauina feagai ma le kalena o le soifua ma le ola ia le aftoa asolua Chief's Day of the Week le lona o le faitauina o aso lona fia nei aso sa mua lua o le aso lona tolu o le vai aso sa le faitauina o aso o le vai aso mana tua foi e o le fitu tasi lua tolu falima ona fitu a o le faitauina I le faitaunga taritonunga whaakirisiano o lea ua tātou le vai aso ta ua o le vai aso pa ia the Holy Week a o ta pena I tātou te anga I atu lea ua le so sa le na te nei mana ia o la umata mata I le Polokalame na pue ina mai le alo Samoa le o Vincent Smith o lo I tonu o le aipa ia ma le whaatino ina fo'i o le sa o lau pama ia mana tua fo'i o nei mea uma pe ua nga I le laulangi ia pe ia nga I me lava I lau ele ia ma ai ia sau fa'i o pese pesenga o leo o lau la au ma le ai atu le mafola atu o le nuu pa ia. Ia no ta no foale mo ta mafaufau. O te taritonu foi, whapena foi ni mafaufaunga I ate oi. Wa mana tua o nei wa inga. A o tātou witi lava. A o whamatala mai whaia o ngā sa ia nei meo I o e tana. E whamatala mai e nei whaia o ngā sa. A o lota mafaufaunga I aso. O lunga I le langi le e tupu mai nei mea. O le aso sa o le laupama, o le whatoanga I e tēna. Pe e tu fesili lava lota mafaufau na aso. Ko kikipa ma se solfangua po se karioka mai nunga le langi. Aisha, I le pūmo mo o lota mafaufau, o lota manatu tala nolo I mea tau le atua, ma mea tau tuspa ia. O lunga, e se le langi e iai, e tate no fua masi o whapisoni. Kai kuri ae solfangua I o kariota a whalau mo se pa ma se solfangua mai nunga. Vai, tau te tari e fo I mea ia. O lea o te tala no atu I o o tatou witi. Pi o lea o tatou tupu pea, ma te tupu pea, ma tau iaisi na maninonga le mafaufau. Le aila, o leila lo o lea tatou te, o le kenua tasire iei tatou. Ai o tatou iai le vai aso nei. O ta ua o le vai aso pa ia. Tai au o le aso lulu pa ia, o le aso, pe o lea ua whaangaso solo atu ia lea foi. I le whaitauina o lea o pe o lea uma assignments a Yesu monso o nga train ai le awari ia I le tolu tau sanga I le vai ai mea na whiriwhiri ai le au so o ma whawa ai ei karilaia pe loa uma pe o le la o I le teimi o le test lea ua nga ia tulunga le maunga whaifo I le ai e tau o Bethany, city of Bethany o le whiaula o le neiaso e whapena la tatuanga I mua I lo tatou a vese tatou whaporo ma le whasangi o le inga I le atua ona o lana tausinga alofa ma le anga le leimo o mau ma tatou umalawa tasta tu pese ia ma o sauni e se talo e amatani ai le tatou tautua ma le au nanga usi mai ala fafu
Ioe, lo mātou atua. E au no mātou vivi I atu I ate oe. Ia so uma o lo mātou ola. E ui, I no mātou le manatu ma manatua oe I temi uma o lo mātou ola. Hai faafetai I lo wanga lelei. O e le tu la fua ina I mātou. Ioe, o upu au le tusi e ngalo I le tinana faasusu lana pepe. Ai le ngalo I la ufio. E muli tai o le ola o le tangata sala. Le ala vivi I lea ma le faafetai o la ufio. E o mātou tangata. Faafetai I le alofa. Au mātou o iai le nei vai aso o ta ua o le vai aso pa ia. Ai sea ua pa ia ai. Le anga e siri ese mea na e whaia e tusa I lo mātou ola. E iai le nei vai aso. Au ta pena la ufio. Ma wha manatu ina le lalolangi ma to se kerisiano. Le loloto o le alofa tu noa. E nei vai aso ma le mea na tupu ai. O le tatalo, wha manino wha malama ia I mātou. O lava singa o le nei aso. Tautu ruina I mātou e lo wanganga pa ia. Iei uatu mea uma lava ia te oe mavi ia I oe. Ai awa lava o mātou tangata o le tatalo. Wha mangalo I mātou umatamai. I le toto pa ia oe ke risolo mātou ali I marfaola. Amen. Ia, e manatu o le nā ua te ailangi, ia le whetūta I matangi, ia sa whai ailo utangata masuyo I tātou uma, a se pese langi natu, ia a o tātou tarasanga mōlia, ia le sa sauni ai le tātou tatalo, ia e whai au masuyo tātou uma lava, ia e mori ai manatua fōi po le hale teimi o le aso, le mwhen tātou ese ma lava singa ia, ne ia mawhai lava ono tātou tautata I le moa o le ala. A wafo ia, e le aise o tātou e ato o toi le soifuanga ma le ola nei. Mafu ai ono tātou tautapa tapapea. I le anga le leisi sili ese o tātou matai, nā te taiala, e nā te amatamea, e nā te si o mia, e nā te mua e muli, o au tafa, o runga, o la loe si o mia, lo soifua ma lo ola. Yo ai la se o le ale pe maile fe au o le nei aso fe ngai ma le tusi fai tau aso ale e whakasa. Lo mawaran tusi fai tau le ma rekolon fai upus fuma, lonam ta upus fuma fa, ma waso wa vanoa fai tau. Ma waso wa vanoa fai tau ma rekos fuma fa, o lona fai mua yo o fai poiva. Lona fai tau nga ato na ma le manatu au tu, fe ngai ma le aso, ua wha wina Yesu I Petania. Ua whaau uina Yesu I Petania. Jesus anointed at Bethany. Tasile upu mana ia e tatu o le lei o anga I le tatu Polokalame. Le leilo te sila le lei ai. Po le ase upu Fasa mo le leia. Tanu whengai. Tatu te Fasa mo nei le upu graduation. Graduation. Me leo Masani ai lo si ufofonga, Masani ai lo ufofonga, Masani ai lo ngutu te tau lo graduation a whanau. Pa wal Fasa mo tau te ave ai o le whaunga. Au le upu tonu a le ave ai, le la e whaunga tu si whaita waso, ua whaa uwina Yesu I Petania. O ina tonu wal Fasa mo sao, ma I paula le whainga sao e ave le upu lea.
Leanga o le upu e sau te tonu i le pari o le upu nei le upu uu. O le uu o le oil. O le uu o le oil. Le uu manongi. O le po le ale fangu fa manongi. O le uu ia pe o le mefule le uu ai baby oil. Fangu Samoa. E iai tu tonu i le upu le pari o le upu le manatua fo o le prefix pari ma le suffix. O le onga tu tonu la le upu. O le uu. E manei tatu te tilo tili ai. Ma sa ili mai o se fa Samoa tonu. Leanga o lea ua tatu fa Samoa ina le upu graduation o le fa unga. But to me, ile sao. Tatu tilo ia o le ngangana Samoa e la mafala sa ili mai la o se upu fa Samoa moni lava. Tatu te fa Samoa ina le upu palangi graduation por graduate. Pea ua fai mai graduation ata maiti mai lea onga sa ili mai o lau homework na ili nei aso a o fai fatasi le tatu Polokalame. Sa ili mai la o se upu o tatu te toe whaonga ina le upu whaunga e fa Samoa i le upu graduation. Ta ua yo nei mei e a o ina fatasi e tatu e le whapeo o wa atu oe. Le ai le se o tele o manatua foi upu e lua. O before. After. No winga e mua faile o onga. E se loa fatu a fai ai le metau o le o inga. E se manina, e se matango fie manai roa mai upu o fa apa ianga o fa manuianga manai fa manuianga o whanau. Whamanuianga o whanau ina ua maea le soifua o ina. Ai pe e alana utala noa tu whapea. E le leina wha Masani ai o tau whafonga ma so ngutu. Leanga o I tonu e ta oto ai le upu le o te tala noa tu ai. Lea ua whaiba manatu o tu o le aso. O le aso. Ua whaa u uina. Yesu I Petania. Bethany. City of Bethany. Nga anointed o le fa Samoa sa o le upu le o le anointed po le anoint o lona fa Samoa tala fe ngai fa au e se langa e anointed o e pe anointed e affiliate ma le upu o le uu po le fa au o le uu manongi fa au unga o ila le fa pele na tu o tu o le fa au unga Jesus anointed at Bethany. Ma ise mana ia. Ile o sa wo ile upu fo le o le nau ta inga. Ia awani o tatu toe fa o ngā seina upu fa sa mo fe ngai ma isi ngana. E le ta taula mo a ura vai. E le ta tau on tatu toe fa o ngā ina le upu si kau ki ma e condition o kau vela ma ne fa monole. E le ta tau on tatu toe fa o ngā ina le upu fa o unga. I le taimi e whai ai graduation o whanau. Le la ua manino I le whi aura so. Whai mai le upu na whaau Yesu I le ai o petania le te sila fia mantua alu whai tau le tala. I le whai atu e le sia o ngātu spa ia le tatu o le amatanga o le tatu tautua mai le au nangana. Ia sisi meta te amatai. Tatu te amata I le amatanga o mea uma. Le ala amatanga o mea uma. O Yesu le taiala. O Yesu le taiala. O nā tatu te amata mea I so se taimi e tautua toi oe e lausi ufofonga o le tai au fau. Whai maila le tala le tupu nei. Ua uma training, ua uma taimi o training a Yesu maona so e fia fo I tausanga. Tolu tausanga o fea ngai Yesu ma to sfuru lua le. Peteru I lato uma so o to sfuru ma lua Yesu. Lela ua amata loa le trip. Ua amata o ngā o test. Mea ia na ta pena I to sfulu lea I Kalileia. Lela fa solo loa I na e maunga I fo I vanu ma ngā I atu loa I pā o Jerusalema. Vai aso lan nei. Pi o vai aso nei a leino ta ua o le vai aso Holy Week.
matatua mai na nafi nei o taeao aso tofi aso whareile loa. Fasa tauro Yesu around 3 o'clock. Pin fast pin amata mili taeao ai whatoa ma liu lo tātou alii ma tōla na manava i le tolu i le auli. Ale pila e lana utala no i le mea lea, le whau unga lea, o le upu whau, e a matai tatu Polokalame nei aso. O le whawhine, o le tala lea mareko ma mataio. Pei e simila lava le ori ia po le au whai evangalia ia. O mareko mataio. Whaunga la le si auri, ia le upu lilingi, ina ua afe Yesu i le whale o lana wōra pe o ia e afe ia Yesu pe e toa ia ia na whainga malang langa wōre pela Simona. Whainua whapea isi o tamaitai o Maria, malona uso o Marchetta. O matai o lama Mariko, e leo ta ua ile ngor fine, lea na latu ma le fangu o le fangu al pasa. Ai mea unique e tala ai foi a Mariko. O isi au wanga uma, pi whaongale upu lilingi, lilingi le fangu. A o Mariko, ua tatae e Mariko le fangu al pasa, fangu manongi. A tatae lungo le au, mana tua foi a tatae e se me lungo le o se ulo sangata, e te whae tete, e sia, le anga o le fangu. O te no whamu o mawhau. Pe faafetai na tatae le fangu. Be na vai se mea ka ai le fangu, ia kai, o larto inga, o le paule upo o tuli loa, tatae, o le tala le na a Mareko, ua tatae le fangu, o le ale wha moe o le tatae. Aua ni toe tutoe se mea i tutono o le fangu. Ia ave uma. A le fangu lea, e whapea le tala o le fangu e wha me melo i ai, ia le tangata o lea fo i vai tau, ma lea fasi ele. Ioe. Aisea, whai mai e tusa le tau o le fangu lea, ma le tutongi o le tangata whai ngā luenga i le vai aso atoa. Which is very expensive. Very, very expensive. Ioe. O na tango o le mea la o le whi au mo tātou. O le whai mai, ua wha au Yesu i Petania. Bethany, le ngore city, e leo Petania. O le ngore city ua amata o na ulu whale atu le whainga malanga i Jerusalema. Ta tae le whangu. Pe ua mai ua ai le tino Yesu e ta i mua ai. E loa le loa le whawhine le. Le mea la ao ia Yesu. A le ai pongi sal ko sfuru lua le. O le pe u sau le fine wha le tino Yesu. Ma nino le whawhine i le Taunu'u o Yesu. A le aku whaakasi manga kama ko sfuru lua ia. E ma kua pongi sa whaasolu a ko le channel la ori ia. Le TV a kama ia. Ko sfuru lua le. Al me mali e. Tata el fangu ave al fangu le matua manongi ia. Kake ngau fole. Po le harko inga manongi. Pese manongi fole le na nau yelo taisu. Ma tala le. O le matua manongi ia. O le fangu e wha me melo i aile whawhine i tausanga e tele. Ai ina wanga i atu Yesu i ona puapuanga. Whai mai ele i toe tango, ele i toe manu le whawhine lea. A ua a waturoa, ta tae lungo le uru. O le whamoe moe ta tae. A wane i ai a se uu e to toe i to tonu o le ting fangu. Give it out. Give it all. O le ai whakirisiano lea, a o ina fōai, i le anga le lei ma le alofa, muti vale o le tangata, e le whaatusalia ma le Yesu ma le atua. Mea fōila nei, lei on tātou tilo ni meo se furuai, mai ele whenga tuai se ia pai ma ia malaki, ma lona tam whai e wha malama le se furuai, right from the beginning, te meo Abraham, ia le se furuai, ma mea na fōai, ma mea ave i le atua, e whai mai ne mea le tala
ina ua pa'i mai le whenga fou. O le na o mai ma liu tangata. He gave it all. Ele I se furu pasene le foa I mai a le atua I le lalolangi. He gave it all. Lo na ola. Ne foi lana whaatino I le fine lea. O le ale mea na whaidwa fine lea. Ele I le lingi ina. O le wha moe ma le wa aia ma reko. A le lingi. A toi tu lunga le whangu. E iai a mea tu toi tono le whangu lea. A whai maila ma reko. Ta e le whangu. O le wha moe tae ki a I le king whangu, o le manongi na wha me melo I tau sanga e tele. Ave umai I le melea. O lea, o le wha uina, anointing, le tino, o lo tātua li e wha loa ai le tai muanga, o le anga I atu I ona pua puanga. Mana ia, whi auna, ina ua pai mai le whi aure mo tātua, whai mai le tala le whenga inga fōu, e ese mai le temi o le se furu wai. I le se furua I mea. O le soifua sa saa mai o lo tātou atua. E ala I le na liu tino tangata ma pai mai. E le I whaatanga whaia. E le I au mai se vaenga ai tuu se vaenga. Na ui I puapuanga, na ui I whaingata, na ui I mea uma o le soifua ma leola. O le wha maina, tau e mua, whe anu I ai tangata, mea uma. Na o uma I le melea, na ui ai lo tātou ali I lea, I mea sili o na whaingatā o leola. I oe. A lea lava na whai mai le tala. E le eise mea na tu ua. O le ola a toa o lo tātou o tai, na sa saa uma. Na sa saa uma. Ina ia, na ia manino lea lofa o lea tua, lofa muti vale. Na sa saa uma mai mo ema. Nela iene melea. Mene no fatu e teo esa ili esa upu Fasa moa. E Fasa moa ili upu graduation. Lang o le Masani tātou ile whaau unga. O le whaau o le manatu o tū o le aso nei. Ua whaau uina Yesu I Petania. Jesus anointed at Bethany. O aina whaau uina Yesu o le whawhine. O Mareko ma Maria, mai le se mea la tātou, le se mea tau ia o e mau, po o ai le whawhine, po o Maria, po o ai, I leo le mea tau o na, ai tāua, le ngā luenga whaatino ina, e lea tina mōlo tātou ori. Ai Theosofi ai le si au ori o au so, le au o pōngi sā, le au, ma tu fo tala au so o lea. E mule a whato a talia, e lisi au ori I tala le lei a Yesu. Whato a lato manino ai. I le whi awa Yesu le tau whai atu ia I lato. O le malu e ta lepe to e whausia I aso e tonu. Pōngi sā wha solo atu ai. Lea lau au mai le whi au lea. Mo I tātou, ma tātou uma. O le whauina, e le whawhine, e le aise loto masapsalo, ua foai I le ngata o le whangu na wha me melo na teu tau ngata, pe fia ni tausanga na teu o I le whawhine le. Whao ngā e le whawhine I. Ai turi oso le si o wori I o au so mwha me sale ai. Se a mau ori I le ngā u manongi. Ai ana au mai le whangu, e ave whaatau le au matitiva. Whe mai ia tala Yesu. Senga, mau pea o kou, yoe, tātou te mau pea mai e mātitifa. Ai sau le aso, tau te le, vai esen manino. O le whi au te le fo ile mo tātou. O e maa tātou, ile vai tau le nei. O le vai aso, ua ta ua o le vai aso pa ia. Au ta pena aturo tātou ali ia ua maea le aso sā o le laupama. O le aso e wa lau I loi le lalolangi. I la tau na alalanga, o sana. O I la tau, the same people were shouted. And what? They called out, said, Fasa tauro ya te ia. Same people. And guess what? You and I, we still doing the same thing even today.
O le lava o lo tātou Fasa te roina. Yesu e o mai I le taminei. Isa, leanga o le mea tau fe au I le mta upu tau anga sala. O le fe au tau me mafau. E mua anga sala o tātou mafau tātou tele I papai I mea o le ola nei. Mea sili na nwhaing tā mai le aisisi o tātou ioe. Au le ala leo o mai o lo tātou matai. E te tau o no tātou tilo iai I le taiminei. Ma o tātou talia I le taiminei. Not until the end of our lives. No, not that. E leo ina tātou te loa ile mea tau o le ola e whaavavau. Eternal life is now. O le taimile nei. E leo to inga mawhauwhaunga Masani e tātou o lea. O le ola e whaavavau beyond the grave. Today, right now. E oi, whatoa manino wa o le talamoni. O ato e wheliua inga e whai e tātou lalo tu unga mau leona futu. E le mwhai, o tātou whioti, o le seola. E whai med whiau. O le taimini nei, e to e wheliua I ai le soifua oe, ma le ola o au. Taimi tāu o le taimini nei. Aua tātou te whaatalitali. Ia, si o tātou umaifo. Mane nei lalangi. A matawa penala o tautua mo oe. I oe. Ai... A o e iai pele soifuanga ma o iai le taimini nei o le ola. E le mawhai o na ngalo. Le taimi e o mai ai taimi silin whainga tā o le soifua ma le ola. Taimi e o mai le wala au a le atua. Ia ma le lo soifua ma le ola. O a taimi e a ngai mai ai ma whea lo maota, ma whea au I le wala au pa ia le atua. So tau tō manatu. Tō tele lau mariliu ia le ngata I tono o tātou atu nuu. Nei foi. E iei nisi o e sira fia. Ia pe ore nā. Tātou o e tās tātou pese. Ia o tātou loa. Ma tātou tau sa e whaatasi taimi o whanau noanga. Ma taimi ele a toa ai le fia I nā mai nei. Tō tās tātou pese. A o e whanau noi taimi nei o leola. O e maa tātou uma. Tutusa uma tātou. E iei taimi e fia ai. E iei taimi e ata ai. E iei fo taimi e tangi ai ma whanau noa. A whai matangata ele whanau noa ele tangi. O le tuai atu. You and I are in the same boat. We are humans. E iai o tātou whalongona. Tātou te tangi whanau noa. And that's where and why God himself decided to come to the world through a human, through a man, through Jesus Christ. Ina ia, in Paule nao le awala, that's the only way if so tai me le atua leva aia, I le tangata ina ia mawhai ona talitonuina, e le tangata le atua leva aia. E ala ia Yesu, o le atua se laupa sene, Yesu Keriso se laupa sene lona tino tangata, se laupa sene lona tino I atua. Usi mei whafonga, tātou tau ave whaatasi teimi o whaanonoanga, pe a whai o a whea lo maota malula, usi mei whafonga. Ia tatala lau whaalo Ia patala whaitotoa Olo umoto Sauni e talia Le pai mai O lau la wapioga o te olai. O lau o le
soi puanga o lau e paia e ai le mana wa o falo i le upu mai lo fofonga le alie ua o la ona Wapai mai le malo si pale mana wa o wilo o la umu e ai le mana o la umu o le su i o mai le palapalapa foilea io uala e papoto ai fatonu ai le soi puanga o la uruku e paia e ai le mana io vai le malamalama foile io uala e papoto ai patonu ai le soi puala ola e taia e ai le mana ola e taia e ai le mana ola e taia e ai le mana Si ufafonga matango fio siri faife au loa mai asia faife au mai Samoa o taonga ia lea ua wala au iai lea tua ilona soifua tangata o ngā le sunga ia Pastor Peter Creighton lona si ufonga matango fio vai funa ia tau titila iai tangata e tau te wa ai iai i le soifua ma leo la len tangata te tau ona waweo le te tau ona lea lava o tatou wa i upu o le Taunu'u o le fina ngalo o le atua o le tau e velo le maninoa o le maa e tongi whaatō ia o le e whai le pula e whai le moto ai e whātangata tātou te vai a peila o sieli i male tō tele o whaifi au e le i aiso tātou tatonunga e waweo pe foi o pasta Williamu ma foi e tala voua ona tātou tilo lola ia le tula fono e lima alo tātou tua po fe tonu o ta oto ai i lau sila ma la ua ai ia e ava i lo tamā ma lo tina e sau ai ma le polo misi a tātou ava e wha leva ina ai yaso o lo soifua ma lo ola a tātou tilo la iai a tātou tilo i tangata o isi Taunu'u e le tonu i le tua ova marika i se lau kausanga me se fole Taunu'u saina Taunu'u kominisi ma tutua tangata silia marika i se lau even now ai ola malo losi o le ale va ai a tātou i le mele ma le tula fono le lima le ale va ai i ai a tātou ioe na tātou i loa i lola ia lea o le atua lava ia o le atua e le ngata i le Tupa'i e le ngata i tonu e le ngata mai kenese e tau i le whaalinga e le ngata i nā o le atua lava ia o le atua e lau te le
e maualunga, e maualalo, e te le mawhai ona e opoina. O le matau tia le nga, langa o le lava tatu te whaitau, o le avo tatu i mātua pau le nā o le mea, tatu te o i le meo le umi, ma le wha leva ina o le aso. Hey, guess what? Tusa pe tatu te ava i o tatu mātua. But if you don't know how to take care of your health, tasi nā vaenga o le meo ta o le ava. O le ava i o mātua. Know how to take care your health. E sa opese. Sa opese. E oi. E le whaingo fie, o na wha matala, mea nei i le mea tau mta silisili. E oi. Ai o mea umaia. Leanga a on tatu tilo ye, i tūla fono ye se furu. None of us e mawhai o na ia kipinga ia mea. A o whare a onga tele ia, mo oe mau ma tātou uma. E iaisi tanga wa aile. Ia. Isia uo fu lea le sunga ia se yuli Jesse Sapol. O lo i New Zealand le temi nei. Le ua ma se temi malanga atu i New Zealand. Ona o le whaatino ina. O le ulua i vaenga fu le ua ta ua o le Pacific le Hall of Fame a le lakapi. O tae, o le vai asorani o le whaatino ina i le lato ulua i le Hall of Fame le ua o mai le Polokalame. Le ua whapea mai. O nā nei le welcoming ceremony at the University of Auckland. O tae au le Hall of Fame dinner at Eden Park. Then the Pacific Festival on Saturday morning. And Moana Pacifica versus Auckland Blues to end the Pacifica Rugby Hall of Fame Saturday night. Man tua foi le mele masenu tanu atu le Football Hall of Fame, Polynesian Hall of Fame. Lea e host le se yuli le ua ye tonu ma le tasio alo le tatu nu se yuli Dwayne the Rock. Pe lo we tonu uma o le Polynesian Hall of Fame. Pe o le e taua si mesia. Le ua whalau tele atu e se yuli Jesse Sapolu. Lea vaenga taua. E le ngata o le football a Amerika la vaia. A o lona tilo i le mea na amata mai lona soifua taalo. Na amata mai le lakapi. Le lakapi fo i le polopulu. E le i taalo i se polo fo le polo moi. A o lana moli mau. O lona soifua a o la i titi lava. Ia, na tatu taalo uma i le lakapi lea. Wala awatu wala mai. E sale ulima. Ia na ulima mai lea pefa pena le polopulu. Polo la au. Lea la o mai le fo i alo le Taunu'u nei sunga ia se uli Jesse Sapol whaapaleina i le football a Amerika manui ai lo na ainga. Manui ai ia onalo na onalo malana whanau. Le la utam whai e tala atu i pou o le whale ie lea. E manuia wha manuia ina umai ia i lato i totonu o le Pasifika. O le urua i tausanga la nei, e ta pena nai i le vaenga le pe o na u whaitau natu. Le ua lafo mai i a tiau le Polokalame, mo le vai aso le nei, tue whafonga mai, o le whapea mai o na nei le welcoming ceremony at the University of Auckland. O tae au le Hall of Fame, dinner at Eden Park, then the Pacific Festival on Saturday morning, and Moana Pacifica versus Auckland Blue. No ingo ta longa au fode le Pacifica o le Auckland Blue o le Moana Pacifica ia ma le Auckland Blues au kilani. Pe o ta longa na e fa uma iai ia le celebration o le uruai Pacifica o Pacific Hall of Fame o le lakapi. Le ngata la ina whaanga ina le Hall of Fame le football
American football. Ale fo ua tala atu lea fo I manuia, e manuia ai. Le lau te whaatalitali, pau tama na vai atu iai pe o urua I tangata la ia le au Hall of Fame si lo iai. Pino vai atu iai si ali fiti o Serevi, ia o si ali o tui whaasina Brian Williams, o tele lopo I Michael Jones, langa Michael Jones I tonu komiti lea, ai longa la au tatonu I Michael Jones, lo iai tonu I muri anga tele fata Brian Lima, o Suli o Samoa, ia o tele lopo ini samta lo peto o lima to ono I lato lea ua lato maua, le urua I whamanuianga. Ia e mawhai o na tala tu iai, o lo whaia la le sauninga le I New Zealand le teminei, I au kilani, le ua lafo mai ia tiau, ia update ia mo le lausila fia e lo tātou atnu, what is going on, what is really going on in Auckland right now. I le vaenga lea o le afo, I lea pi o lea whai nei le me o le whawhiloa inga, I le pōna nei, whawhiloa I ai, e whaia I le investe o au kilani, o tae au I le afiafi, o tae au I le afiafi, I e whaatino e lole dinner. Te lole dinner lea na whaamatala e le li I o isi tau tickets, wha se lau I le 5 se lau wafe, le tau o le ticket o le dinner le na o matu nei, tau o le ticket for per head, for one person. Fa se lau 5 se lau wafe, fa se fulu wafe, 5 se fulu wafe. So ele ni ainga tau ngofie, ia sila misa e Ronnie Clark, ia te lo mautinoa, te musu whai atu tala, pau nao nei tangata, lea o te whai atu malo mautinoa, nangana o vai iai lunga o le li o Seuli, ia pe o nai au mai ai o Serevi, o le li fiti, o tui whasina Brian Lima, tui whasina Brian Williams, o muri anga tele fata Brian Lima, pau na tangata tau leo te mautinoa, ia o isi uma na isi auso ia o te leo mautinoa si maua mai ia o toe whaeloa tuila ia lea si o whataro whatu nisi o mwhaina whaeloa I mai le tu manua I sili vale tua tangaloa so I fu manuia lau sunga Tuilaep Faafetai wha apea le whatu sori ia whataro whatu I le nei Afiafi lau sunga man whatua wha apea le au whainga luenga o si ufonga le tai a fōu mani tele le unanga I le nei Afiafi Faafetai ia mo le tautua whai pea I vai aso watching your program from Long Beach o sale ia malo si vale ia alo fatu le tautua ma le au unanga o ai isi ia si o ai atu I ai ia ole na Tasi Smith whaataro whatu I la sunga Tuilaep whaapea le whatua ia soli ia male au unanga matango fie o ai isi o te vai atu iai ia sorry toe whasao atu lau tala ele whaselau 5 per ticket ia valu tia ma lor sui fu manuia ia lau fiona Tuilaep lau susunga mo le Polokalame matango fie ma lo Faafetai ia o ai lisi lei Maria Stowers Fiti talo falau sunga le whatonu ia ma le whatua manuia le Polokalame I le nei aso sa o fai atu se upu le leifo le Fasa moa ai le tatou upu o le graduation ia po le ordination wa pitau tala whenga ia o te tali tonu to tasi I le whetau I ai le upu whaauunga langa le upu whaauunga le nai ai te tonu le upu le uurano winga o le upu e o whaatasi ma le oio ma le whaunga ina ia sao le lei le whaatau ina le upu Tasi Smith whaavaile atu Samoa
Ai, o le mea le tupu mai tonu o le tātou tunu, ua le ai lava ma se matau I polo inga a le atua. Moni, malo, faafetai tasi, so wa ai atua po o mau me sesi le upu le tau nau nau tu. Ana kose. How about le whaapaleina o Yesu po le whaatamali I ana, whaatamali ina. Ia, ioe, malo faafetai. Tā atu I le o vaimaunga leilua. Graduation means whaamanuia mo o ngā whanau ua manuia. Ia, tarasia ia e maua tonu mai leo winga o lo tala le tau mwhai atu. Mea lai ono o le tatonuina, le whaongaina o le upu whaauunga I teimio a o ngā whanau. Nanga leo o watua le upu whaau e tala whea ngai ma le whaauina o Yesu e le tamaitai. I le whaauunga lau Yesu, na whaongai le upu, na whaongai le oil. Langa o I le upu le whaau, ngai e le upu uu, o le uu meaning oil. So o I tonua lai whetau I le upu whaunga. E o fo ilai me fo I e pe o papatisonga. E whapena. O pe I nā whetau I le upu tau fōringa whapena wa o isi e whau le oil, o isi e whafui e whamaudu le sami, o isi e whapena, o isi e whatulutulu. Ai pole alava. Ia, na, lo whataro whatuna inisi o mwhai o na whelo I mai. Graduation. Congratulations. Whaeina, tau mwhainga whanau, Abraham. Ia, malo, faafetai. Leki a sang. Se fomini tele pa. Atalo foi a Leki a Sam Young. Yam. Kisa ngamo. GMO. Io, se o te whiwa ai atua I se upu, whetau I mare upu lena u whetua I se fomini tele pa. Ia. Ia, na, whataro whatutua te leo I tātou o lo mwhai o na whatasi mai le nei vaenga o le tātou tautua ma le au nanga. Ia peo nei tala amatana e amatatua ila o tautua mo o e Samoa. I le mele o lo tupu I tonu au kilani New Zealand I le taimi nei o le whaongaina o le urua I o le urua I Hall of Fame a le lakapi I tonu o le Pasifika a o lo whaatino ina I le aio au kilani New Zealand I le taimi le nei. Tulo. Ia, ua ngai melo I tatu malo Masani ia o le taimi o le tamaitai o Tupa'i ua le o avanoa mafo I le sunga I le tatou le whailotusi o le tatou vanga whai o le aso a tae au o te toe fo I mai o te tautu atu mo o e tae au. Tae au la, mati tala noa tua I ma le fionga I le taulangi ia po le fionga I le whasisina ia tole a foa vui masina mua le aso a tae au ia e mati tala noa tua I mea mati tala noa tua I mea korisio a vele ia mwhaasolo tua I leo fo I le mea o lo tula I mai I lo tātou wanu. Le aso a tae au o le aso ia o le maa o nanga Masani ia ma le whetalainga ia po Tofa I le tamaitai a Tupa'i Marchetta Sanft-Levy I le Tuilaep valu ia le toi tulaman afa ia o no o atu le iai ai ule le la u tala no atu I mata upu le on tatu tala no iai ia mata tu fetufa iai a o le I ia ngai mai fo tatu malo tatu te fa so fa tasi mata tu va ai to iai I le tau o neifia ngai tata tu pesele foi mai ia ona o tala no atu la ia lea I le mata upu a mata I le mea o lo afia ai le sa fai mtete fono o le nupi fa. Falea onga le lei mo I tatou uma. Mo oi mau ma tatou uma.
lea ua lunga o le afo u pena te whailangi lea ua lunga o le afo le ta o le YouTube ia pe fa sessions na ia four sessions na o man whaatanoina o te tari tonu whaila ua whaingo fie on whaamala maina ia la utala no atu i le melea ia pe a umatatu peselea usi mela whafo. Sao mi oi la lupe sa fa me pete Che mo molina o walo fa isi au pele Alo fa ma so na tia mo la wa Amore ne mo tu sia la fa so Tia ole la la you are so sweet Ai valeu le la na Taunu'u Oh no lo Sawi se talano Lo fi wali le fano no wasa fai no mitio yo nato Divini fano lo Fia no le la you are so Ai valeu le la na Taunu'u Oh no lo Yetafa atafima Fia no le la you are so Ai valeu le la na Taunu'u Si ufofonga matango fie o le rio Kaisara ia ma le au whaipese kukama. Nisi o whatunga tuai, ma nei e o nei pespesenga i e le whaongolongo. Io i Samoa i so se taf. Ona nei ai o te le i usauni o te ese ma le fale o te anga i meritatu studio. Ma ua se teimi matitara noa i mastasi o minister lango lango o tatou atnu. Ei mea nei e tā ua. O lo o staki Samoa containers, 6 containers from Australia and New Zealand. Leli whanongo mai a whapeo i nisi Australia ma New Zealand. O lea la whapea le fionga i le Mr. Langolango. Tasi le container fast food futu mo meo personal effects. O le mea ua tupu, totongi ele ainga le lima afe. I le shipper. Le shipper ia po le alava le agent. Na lato whaia ia mo meo containers, load containers atangata for their personal effects. Io na ofisili ai o fela toi containers o America po familia ai o atu sa olava i Australia ma New Zealand e fa containers 20 footers ma le lua 40 footers io
o lo whapea on stuck le pond. E matauria foi, o I tonu asa o lau ngā luenga le sau whai ngā luenga I Samoa, au tere I tu ua le tunu. O whia ngai tonu a mea nei, o ngā luenga tonu a ni whai. So le ana whai mai o le mea ua tupu, to tongi ele a inga tonu Australia. A whawhongwhong mai tātona I Australia. O le mea tupu I Australia le mea lea. Na nei au tele I sau, ua to tongi le lima afe, a loaded container. Umalo to tongi ma faf, so that's 9,000 altogether. Ma shipa I loa le container le 40 footers. I'm not sure it's 40 footers or 20 footers. But the thing was, ua uman to tongi le tupe Australia, ai koe charge le shipper, whoever the shipper was, nga freight collect I Samoa I le container le. Ewa e. Uman na tongi le freight le afo I Australia. Ai watu le bill of ladings. Ia po pepa fo o meo shipments. E freight collect, lona winga, e koe koleti Samoa, ia awa uman to tongi e ainga le I wafe. I to tonu Australia. But lala stuck nei le pond. But the sila fia for the pond. If pond, they would pay the company, whoever the company, they would pay that company daily. Asawa e afeta la le pond per day. O lona winga afa pe lima, a le fai fa pertala. Ua sila matolu masina, o stuck containers ye le pond. I Samoa. Le leile whawhongwhonga mai o tātou po ai lava tangata I a te utou tonu Australia. Ia hamore mole. Lea ua maua sea vanua matitala noa ai. Ia male minsta lango o le official tute. Ia ma tupe maua o tātou atnu. Ia pi o le nasa ia tuina mai ia te au. Ia lei. Ia leo se mea fo le whapea a o le taulongo longo atu. Ia lau sila fia o tātou atnu. Ia aua ni toe tupu ma toe tula I mai ni whainga whapea. E pēle matala noanga. Ua motu whafose I le tanoanga. O te le uloa. Pe fia tonu ia le afoi. Ia le charge o le pond. Le pond ai ia me tonu Samoa. Wa o le nofo o loa, especially personal effects. O le nofo to tonu. Ia o te le lopola le charge rawa I le temi nei. Per day. E to tongi ai le pond. I to tonu I o tatou atnu. Lei o na lausira fia. Mo le whaititia o ia whawhitau li whapea. Ia e. E sena to tongi. Iwa afe. 9,000 Australians. That's a lot of money. That's a lot of money. Ai whaia le bill of lading, to e alu ai e a foi, freight collect. Ia, lona winga, e ko kongi I Samoa, ia le freight, ia le aveina o le uta por container lea I Samoa, e le se mea matangofie. Lea la ua pei whaalua, a whapea o le ainga o le tangata, lea na pei I Australia, a lea ua toe ratu le paperwork, e toe to tongi e siona ainga I Samoa, le aveina I fafo o le container lea. Ia, a o le tala mai e ono container, 6, e 5 containers fo I le luas futu, ia ma le lua o le fast futu. Lea la o lo stuck pea I Samoa, ia e le loa por alto nlanga ua le umin matano ua motu ua pēla o telefoni, ia ai le uma o na wha mataratala mai, lea vaenga tā ua. Ai pe o le ua mawasa ua avanoa, o te wha matala I natua I a te utou, tolu masina e le o maua e le o whaina ve I whafo ia containers, ia ono o tūlanga whapea. Ia, ona tātou o mai lola, ia lea Samoa si o tātou tala noa. I le tūlanga ua iai whatalofatu sila misa, sorry auntie, whatalofatu cherry whalongou, whatalofatu sa whata la pana, mai Wellington e New Zealand, whatalofatu whale na tapu, ioe,
Sa tuale alo fatele ni tangata Tasi Smith patalo fatu malili kolose mai au kilani New Zealand tangi tio niu malor se fu mania lo sung Tuilaep male Polokalame masango fie le mata matatu New Zealand Faafetai tai le felo mai tangi Amelia Faamona ia o le tau vaenga Masani Mitty Edwards ia o sia wo talo flava fale neuropati ia patele sio filinga le Masani Sophie Andrew malo Faafetai Marcelina Brown ali o ainga per am o lo felo i mai ifea malie ia o le whaauunga o le upu ua masangi ai ia le so watu ali o ainga a pera amo leo fale tangoai malie ia o le whaauunga o le upu ua masani ai na whaonga i le whaaiunga o tau mawhainga a le whanau God bless me tonu ale leno whaatuai manatua o mea o tato masani ai e le o mea moni mea ia ai ua ala ono tatou whaingo. Ona ua tatou masani ai. Ai le leili tatou tiro to ai ai. Ia tatou lola ia lea. E lenga leo te avatu sa o ale upu o le upu whaau unga. E le tala whea ngai ia ma temi o le whanau. Ai ona ua tatou masani ai. Ia tatou o ia whapena o le alisi mea. Mana ia tatou o whapena whaftai li o ainga. Fare pau Iosefa o papo maro le soifua mania le sunga Tuilaep Faafetai man fartua fapea le tau ofisa mamalu whalongono atu i au ki lani New Zealand Faafetai tele ia fare pau Iosefa o papo whauina min mai whaauina min ua mai a ngā ruenga sa whaatinoina i fita sa pio tatu va ai lau te le ale mea pio tatu va ai pio le fa ai ala no fa ia tu tilo sila to ai le upu leanga o le o le party ma te o le vai no upu o le prefix o le upu e luma o le party o le ngatu tonu ma le suffix le fai unga o upu o mea lana tatu te lo ai le mea na maua le upu e tau on tatou manino malamlama o le pari la o le upu ali o ainga o le faa ai vai tasi lea upu masani o le tele e o a i tangata whailaunga lo loto le Tofa o tatou atinu la tu te whao ngā se ina le upu lea o le faa la o le amatai lo ungoa faa tāpena faa sauni faa a tu te wha longo lo upu nan to lolo la ia lea e le leile ngana a o le kalama na vaia e le o le leina wha o ngā tau. Le se upu tau o se whaatapena, le se upu tau o se whaasauni, le se upu tau, pe ua alu whaasoro ato le wha. Le upu wha, aila le upu tau o le manu, o le atua, manuia, le mau le upu manuia. Le la fa pipi e le upu le prefix o le fa e mo le upu fa manu ai vai foi le mele mo lo ngoa o le upu fetai ai alu lu ma fale fa fetai ai la to i luma o le fale fa fetai ai e sa le upu fa fetai lo no winga ngai fetau le ia fa ngai le upu fa a isi upu le la ua palu fa sa pasui e o ai fai la unga longa o tato o latu whaangaina upu ia o le whasauni, whaatapena, sole, te le lopo whesa wai, ai mo tatu, mo ngā tupulanga i luma, e lai ona nau tatu tau tua ma Polokalame, ina ia whaonga tatawina le kalama o le ngangana sa moa mo le sirfia. O i lai le mea lena utala noa tua i nei le, nela pa i le tatu au nanga. I le mata upu le ai, o loo me vesi ai nei matua ia ai le sa fai mataitai fono mataitai fono o le tatou nupi wha ia po le wha une ngā tupe I mean po le wha putu ngā tupe mo le manuia
o Samoa i lona lumanai manuia o Samoa tasi na me manaia e tusa manupi fa o le mea fia tano e tatu Polokalame o le tua inga ma mea o lo tula i mai i tu tonu o lea tua inga ma tua ia i loa ia le fo i yalo o le atunu ia po le sesunga i le papali i panoa tavita moala. E tā uolo tatu manino le lei ma tatu baba ai o whainga whaavai. O whainga whaavai. O tilo i au nutia. O whainga whaavai pe o lea e au pia ona mautinoa. O le nupi whalawa ia. E iai lana tūra whono. E tusa ma lento matamata o malawa iai. Ma wha manino mai ta vita malans. E le sunga ia a pulu lans polu ia ma le sunga ia pali i panoa. O ka le manino. O ka le manaia o le wha maninonga. A lela tatu a matai i le mata upulea. Fai maile tala ta vita. Na au maile whaka po le whaatonunga a le ka peneta ia te ia. Lela au atu minista e to orua. O ai minista i e to orua. O minista o tupe po le Minister of Finance i o le minista o tupe. Ma le minista o le NPE. O le minista o NPE. O minista i e to orua e te tau o na watu. O le upu o lo wha o ngai le whaka na watu. O le soala u pule. E o atu la tau te tala noa. Lono vinga. O le mea ua au mai e le kapeneta. E le au ngana a watu le kapeneta. O mai o rua minista e soala u pule mbapali i. Male pulenga. O le ale pulenga. Ia male komiti whaatonu. Komiti whaatonu, pulenga, minista to rua malatu. E la tau te soala u pule ina. Mea ia po le ale mele utupu. O le mea silina matanga. O le upu le na whaonga e masani ai le Taunu'u nei. O le upu le chain of comments. Chain of commands. Chain of commands. O le mea fo le vā feso o tai. A whapea i e iai le komiti, e iai le poa tiluma i, e iai le CEO, e iai le pule sili, io e pi whapena. O le chain of commands la, e le mawhaina e oso tu lunga, e misi uma isi vaenga i lalo i, a e oso saoa i lunga on the very top. O le vaenga na nei atunu, chain of commands. Ia, o masani ai li me o whingalunga ai. E le mawhai o na oso atu a whapewhia files of complaint. Te tilo i lesi vaenga i lunga atu. E le mawhaina e oso i lunga, i tumtumunga. E le o mala malama i la tu a whapeo. I se board i. You have to go through that board. Or whoever next to you. E paule me e te whaaleoina, e te ave i aipe, te ave i, e te tauna mala malama uma stepu i luma atu oe. A o le i o i le tumtumunga. Ia o te le loape a api o le vainga wha Amerika nā lato i le nei atunu. E alai o na ta ua le mele tau o le chain of commands. E te pai i le isi tangata. Po le isi tangata i lunga atu o oe. Pe te whailinga se complain, e whapena. E atangia i nā le upo o tatou atunu. O le vā whea loai. Ai le o lo nofo a whailau complain. Na e oso lo le ilunga tumtumunga. Skipi a toa tuaisi me i. Very impolite. Very disrespect. Ke le lopo wheme o maitoi ngā mawhawhonga ia. E matua maula lo lava. Ioe. A leo o whaamtalatu le upu lea. O le upu whea ngai malenei atu chain of commands. E tauna tātou tilo iai. Ina ia mawhai ona malama lama. E lua lana wha nino le lei.
o whainga whaavai ale nupi wha e lua o na tulafono mua, o tulafono ale nupi wha itself. Ia martulafono lona lua ua taua o le MOF o le Ministry of Finance, ia po le vaenga ua taua o le Public Policy Act Financial Accountability. Ia po lona winga o le tulafono ale nupi wha lava ia, po le tulafono le compliance. Ia manino, o lona winga, o le lua tulafono ia, lea la ua umana faisa i linga i le tu o le tulafono ale nupi wha lava ia, lea na whaia ele komiti whaatonu, ma e mamā whaasolo atoa le taitaifono. Toi tasi la tulafono lea o lo ngalue ina i le taiminei, compliance. Eoe. A tusai ma le tala noa mai ale taitaifono. E whaale ai tele langa isia, o le tulafono lava i to tonu ale nupi wha, o lo wha matala i le wha ngā solonga, o mea, i to tonu o le nupi wha lava latu. Wha ngā solonga means process. O le process ma tulafono, e ola ai li tangata ngā lua i to tonu o le nupi wha. Ai ese la le manino. O lea na mani e wha matalanga e le taitaifono, ina ua fisilingia. O fea tonu e ta oto ai i tulafono lea a whai o lea ua a. Whamatala mai e le fo i sa whai. Wa te le lopo to e fo i te teifono po le lava e. Te lo motino e tūlanga na pe uma lai whaasala si e i o panoa i le teminei. Pe uma lava o te tatonu e lo to e fo. Te i wha manino mai i a te aun mene po sao. E pe uma lo ta ofi le iai. E le to e fo i a panoa i lona to finga wha te teifono se ia vangana. Lewa uma i a le suenga ale grievance committee ia po committee fatonu e mama panoa to tasi la le mantu foi lua tu la fono i feto tu la fono ale compliance ma tu la fono ale nupifa wa umma la suenga ale nupifa suenga nupifa e mama pan to la o le vaenga compliance o ila tu tonu na o le umma la tu suenga ile terminate ale man ia cha ur fa matala ina Whapele tala le sa whaim te fono. O ai inga ma le process. A luatu se tangata po se company. O lana mata whaioi as a chairman. Le te fono. O lana mata whaioi. E whaatala noa tangata ia. Ioe. Nima wha manino i tangata ia. Ai inga o le loan. O lana mata whaioi, e wha malama le tangata e ala, e sao le lei apa no i mera. A o tatou o ne i tumutumunga ni mea. Te loa, na ole ino tangata i a tatou. To inga me fo le sau whai me, se o le fia kama i o lau kama le channel manager i. O laku i ei ke matauria, o le atu nu, o le suru atu i autou. Ai po le ale to inga tali te tali mai i le atu nu. You got to go through what? The law. Whatever law o kai dai lea department ma le department. E te alu according to the law. E iai tu la fono whaturangain. Tu la fono la nupi whalawa ia. O lea olo o mai iai le process. Po le whaanga solonga. Whai maila ia panua. So sesia sau ia tia. O lau mata whaioi. E wha manino ma wha malama. O a ia inga o le loan. Ian tatou titilo la ia e lua ia inga tele o le amomua mea tau securities. Mea secure ai loans o aseta. E secure ai le loan. Ia manino le loaner or the person whoever is going to loan the money. Ia manino ia lava lana aseta. Ia lava ia langa le mea tau o le profitability. Ia manino vaenga ia elua. Assets and profitability. Ia lava le tupe maua. O lea le tupe maua o lana company ma aseta e secure ai le loan. O mea la ia te teifono e whai.
e na te whaatala noina, ona whapea tu lolo te teifono, ia wale lei, leo wa mau atu, ava ai, alu e ta pena, lau application, o mea umaia ia iai to tonu o lau application, ona ave lole o, ile avanga ia na whaia tusi lea whasea, na ave lole avanga ia, male pule sili, po le CEO, o ila tau e toe ilo iloina lau application, uma le iloilonga le application, tento e foi mai la ia le uma le iloiloina o le application ele au fainga luenga ma le pule sili po le vanga le uta ua o le pulenga. Ona toe foi mai le o le application lea, e toe foi i le vaenga uta o le grievance ia po le committee whaatonu. O ina foi la, e toe fai e le siloilonga, e toe tapenai le siloilonga. O le application, the same application. Uma lola le lolonga lea ua okay mai o le pulenga, po le pule, CEO malana au whainga luenga. Au mai i le vanga le toi ilo ai, ona toe pai mai lole ia panoa. Pali i panoa. O ina e whai le final discussion o le application lea. O le i approve le mea, le loan. E le mawhai o na whai ato tasi. Le whai na tala noa mai ai pali i le mea ta o le quorum. O le ale mea ta o le quorum. O le majority. O le committee to a lima, the 5 of the committees, including himself. Ioe. O le ale mea na tupu. Le manino le lei. Manino le lei le whaamatalanga a le sa whai ma tei fono. O le ale mea o tupu. Lea ua avatu le. Sava ai uma iai le pule sili ma ila touia. Within 9 months, le ora tu aver tusi fasea. Misi a toa i al committee fatonu, misi CEO, misi i ai fanga saoa i le minister. O tupe. Fauta i mun le ai o se, very disrespect. O fea o ta oto ai le chain of commands i in mele. Oso saoa oso i lunga. Oso ai le tumutumunga mea uma. Aia, whawhele le komiti whatonu. Awa o tusi le na ruatu. Nā latu i le pūlenga. O le al pūlenga. O tangata whainga luanga. Le toa fitu le na prepare ina tusi. E le iwa ai e le CEO. E oe. Ai no fua ma whanga sa o le me i lunga le tumutumunga. Whawhewhea komiti whatonu. Whawhewhea le tangata le o tau a vea. Se i ona i loa. E te tauna malama le tangata lea. Danga o lea, o ala i o mea. Au ala. Misi ato. Eoi. Ai mana tua leia. O le toi loiloina e le pūlenga o le application po oi peto o fia i la tau e iai le ono se fulfitu miliona le o tua ia. Au ola ka feso le. Eoi. Au tatu wa aisa mua. Ua fia ni tau whaaleanga o tatu wa ai elu. Matua i a whaina lava. Eoi. Ia le tamali anga o lea au auna. Au ta whaalongolongo foila i le teitai o le itua ngai, ma le whailau tusi o le itua ngai. Au wola. Au woka e sole. Se tau whaaleanga. Ta whaiat nei a pali. E ta tau ona e alu, e ave tangata nei i le mea ka ua defamation. Lea olo o numere tasi le temi nei. Ia tatu te leilo ai ai. O i tonu ele le ina whae tu so ora tatu Polokalame. O fea e tosi ei le leina me ta ura tau whaleanga. O fea. Ai asa ili la tusi mele walai le la ufai mai. Le ua serve judges. Le ua serve judges. Ale to fitu lea. Ina ua uma mamae ale sa ilinga ale komiti whaton po le grievance committee. Matua whaina ale tolu. Vanga muli la le sa. Ta ua mea ta ua lea confidentiality. E te tau o na manino ma malama i mea e ao o na pui a confidentiality. Ai leo ma whai o na o lea. Ona o le tau ma whai lava e whaaleanga le tangata. E tamari anga le tangata. Io e.
o le vanga muli na, ia o le ata whaasolo le tatu te tilo iai i le temnei. A o le, tasi le mea tā ua soli, So se long na tatu te Peninsula, Australia, Amerika, le aima se senga, ma process le fai long ni Samoa. Pe te alu fo e fai sau long le ta vale, pe fai sau long o la ta vale, po le long o fale, exactly the same thing. Ioi, e mo o mia a seta. E mo o mia a seta mo le security o le long. E mo o mia le tala fa solo pito o lautu pe maua. Io le income po le halava le mete po lau pisinisi, po le e mo o mia o ai o le ta o le mea. Le ta u fa sa mo le mea, le no fa atu ai. Fainga fa vai. O fainga fa vai ia ale komiti fa tonu. E taua number 1, securities, assets to secure the loan. Number 2, ia ona numero 2, lea na uta uai natu, ina ia manino mo le whaongaina o le approve le loan. Ia se vai le tāua nei mea. A le fasilia. Ma tāua ai ele te fono. There's someone behind all this. O ai la tangata i tu, ale na manino uma. O le sa fai, ma pule taluai. Ai asira to toa ai. O ai nei tu o le pule taluai, le Masani na nofo mai le kipo ki koko le ori ia, i le vaitaini a o fai. Eoi, le la po ale o pauli. Siren, le anta tu wawai to toa ai. Le lava o te fai atu la Polokalame. Po o ai ata ua mai le ngoi, le mea ma le ngoi mea. E tasi pe ar tangata behind everything. E mau fua le tatu teimi i o e tasi ar tangata le tua o le tau whaaleanga uma le mele tau mwhai. O le tau ina matua lea. Tau ina matua e uma e matua, e tasi le mea, e matua ai kea, beato, kea beato. Tasi le tangata one of the oldest in the parliament. Le na ni tatu whape, ua le matua i le tua inga tangata. E fe alo fai fua i tua i le sa o ala le temi whatoa a matai le mea. Sa o ala le tala fo le tatu tau whalongo longo i ai i le loan alona to o lua na toe approve toe no fai im toe whaile pu. 1 million. Le mautinoa, there's a limitation o le loan i tonu. Ale ua latu le loan al to o lua o le sa whaima pule. Sili atu. Miliona e le tau le loan. Le whawhiwhela na whai mea tatu o tunu. O ai tonu ar tangata le o whaiva tau whaaleanga i le temi nei. Le lei ono o tatou tilo ma le manino i mea ia Samoa. Ina ia awani o tatou wōpongi sā ma au tango i o e whai au tango sia tatou amio. I le leilo tatou wō manino male mala malama i le afuanga o mea uma. Ia vaila i le leva na whai e lea pule na iei nei, pauli. Se whauta i le whainga. Latu ale lona to o lua o le sa latu whai le lona ai alu approve mai fafo sau e le na pule te mine ai alu a mai le fe au e fa se fa uta ai tilo tatou sa mo i whainga le te tau na whai a o le tupe o le wha moe na whatu ai le i le nupi wha na whatu i lunga o le tū la fono a o le ale wha moe o tū la fono mane nupi wha o le lumanai manuia o tangata uma. Le sila le metaua. Le sila le metaua sa moa lau sila toa. Mala uwa ai. Mare tatu. Ele lei ono tatu malama umai mea. Le are tatu uwa ai ai. Le complain. Individual. Whaisawhanga. Complain o lau whaisawhanga. Le malama le tatu watu. Isia. Whaisa e lau sawhanga i toni o. Ai vai le lau whamalau. Le la na whamatala le lei mai. E lima, na le lima mea tāua, ma mea e te tauai, ona ave ese lau nupi wha
mai totonu, lau saofaga. 5, memo mua, atoa le 50 ma le 5 tausaga o lou soifua or your retirement. Ina ua e retire. Fatoa mawhai ai o na tala i tua lanu pifā. Lona lua, ua e ngase ua whaamaonia, te pifi o nei atu no. You got an approval from your doctor, your family doctor, you good to go. Tala lau yo e pule lau 401k pula la vole me mfai, pe fo nei. Pe a approve mai i lau family doctor, i lau fo mai. Pe fo lai i, no mele lua le fai mai, tasi le awala, lona lua awala mawhai e ina tala lau nupi wha, ina ua e ngase wha amao nia mai e lau fo mai. Number 2, number 3, ia ua pēr pasi a kako. Hoi, ua maliu, ua oti. Ua reise si mea pauna lon tolu na e mwhaina tala lau nupi wha. Lona wha, ua maua lau sitiseni po o pepa no fo mau from other countries of the world. New Zealand, au sitari pauna whain, a whape te alu fōri te malanga toe fo i atu. E le mawhai lava o na tala lau nupi wha. But guess what? To a fia i tātou, le nā ua i whafo na o ele i o ni pepa no fo mau, a leo a umana tala i tua tātou nupi wha. Fia. Tasi le tala whai mai le sa whai, o le matua i tele, o le nunumi, e watu tu tonu le iwa lua o 2097, I believe. E latu tu tonu tele yo le ngasu. Tele tangata ua tala i tua nupi whai au noa ma mea iau te wha amlau tua. Ele i atoa le 5, ele i taia, ua ngaseng, ele i ngase, ele i wha maunia mai re fo mai, ia por whanga fu ispepa maliu, por le ai fu ispepa maliu. Ua maua le si tseni maisi, ia male numela 5, ua e uru fale i se a onga whaafaifi au. Ai na le tolu a onga whaafaifi au, lea e wha maonia, e te uru fale lo iai, whaato a maua, mawhai o na tala lau nupi wha. O a onga whaafaifi au, lea onga whaafaifi au mua moara katoriko, o le piula i whea i saluafata, ma malua. Ale e whakasa. Pauana o mea tau Bible School, le ai. E le mwhai o na talainai. Se ia vanga nā, ia seminario, ia poa o ngā whaafaifi au i e tolu. E kalesia katoriko, e kalesia metisi, ma le e whakasa. Pauana o ngā whaafaifi au e te uru whalelo iai, ma whai o na tala lau nupiwha. Mai e sena manino. E sena manino mātango fie i le vaainga o nei mea. Ewe. Ole bottom line o nei mea uma. O le tangata na whaau soa le au whainga luenga i e to fitu. Ewe. Tātou wa ai tātou isamu. Le, e no nofo la tu le ofulanu moana, ma lau mai le ofulanu mumu e whau mbelenga. O tangata whau. Whai atu fo i tātou sapora se lanu mumu i o le au wanga ofulanu moana. O tō tangata whau. Wāne i. E leo le ata mautinoa, le tasi le ata whaasolo o whaine, lea ua matua mautinoa le lei. E leo i le mautinoa le lei ai, Samoa. E leo le tala le si mea mautinoa o le tala, o isi mea uma tau te whaalongo longo i ai le Facebook, ma isi mea uma. Ne ai ma se mea mautinoa o nā mea. Le tala lea. Ewa, lea utatu, to a fitu i lato. 7 of them. Le au whai ngā luenga whau mea leanga. Ia lea lau tatu whatalia, ia le sa ilinga, ale compliance. Mataulia no whea tu e lua, leua mahe al suenga, ale nupi wha la vaia. E uma, e mamā wha solo atoa, ia le sa whaimte telefon. Le ima se mea, ea leanga ailana au onanga. Toe la o compliance le whatari nei. Eoi. Lea e whatari nei o ai e tonu, e iai te tonu i le minsta o tupe. A tasi le fesili Samoa. O le mea e langa. Oso le tusi o tangata i Tofa, a e ui anga i le minsta o le MPE. Pe e oso anga i le MPE den MPE i le minsta o tupe.
A le men faafetai ai, e a vatu i tonu o le kapeneta. Ai au mai le kapeneta, le whaatonunga le kapeneta po le pepa fode tau o le whaka. Whaatonunga le kapeneta. O lua li i minstaia. O e swala upule. Male sa whaim te swala upule, mane si upu. Lale upu ni whaonga. Swala upule. Manino. E sila mana ia. O swala upule. Ile se mea kau au mai ingi kapeneta. Aisha, e manino lelei. Ia no toi whai atu whaila ia. Aisha, ane o ke i ar kapeneta ua pāka kū ar kusila. Ana fesili mai nei le kapeneta. Ua i loa te taifono. Ua i loa ele poat le napo le komiti whaatonu le tusila. Ana fesili nei le kapeneta. Ua i loa tangatai. Whawewhena no o sao me le tusila i nei. Ka o lai sole. Ka fe sole. Whai atu ai foi. Whai atu ai foi. Lea la pisi ata whaasolo. Pio leo whai episode, leo kakule episode 4. Lea la confidentiality. Lea la tatuanga ia tu iai. Ia le vanga muli o le episode muli le meta o le exposer. O aina exposinga le mea lea i le public. Ele outla le episode lea. Ai le leina tātou tilo tutoa iai. Ile matautia o le mea, o le tau, o le loto, ua mumu sae peise afi, le mumu o le ita, ma le tau whaaleanga. Ai. Mumu sae le me tau o le tau whaaleanga. Waila le manino tele. Ile manino whaamatala au ili, ia le mea lea, o tū la fono ale nupi wha. O ai inga, o whainga whaavai ale komiti whaatonu, e lua mea tāua, e whatoa approve ai se loan tangata mua securities. Ioi. Lua tupe maua. Ioi. O a tupe maua e maua lau business. E fia se, whamse whamtalal mena. Oka, mana ia. O ani a seta lau company o iai. Fia. Silea ma lua miliona. Oka. Ai. Ia alu rola i e whai mai lau application. Alu roi whai le leilau application ona manino wha malamlama e lua lava mea tāua e ao ina malamalama i lau application. Mua o au a seta e secure ai lau long. E fia se tau o au a seta. Lua whaafewhea ona maua po le ale tūlanga o lau tupe maua o lau company o le timnei. Ia whaapaleni le leilau. Ngā luanga nā te telefono. Ai le whaamatala le te telefono, interview, whaatala noa le te telefono, ma toe saini ma approve e le te telefono. Le eise mea whapena. Uma lona whaamatala whai atu la ma te telefono. Uma lenta pena lau, au maila application, a visa o ai o i le pūlenga. O ai pūlenga, the CEO, ma le toa fitu lena vetus, le tusi whasea. O le toa fitu lea, ma nisi ele o afia, ma le CEO, mena ta o le pūlenga. O le komiti whaatonu, le ile lo ia toa whato 5, ile te telefono. O vaenga ia lua, pūlenga, komiti whaatonu, e ia i tutonu le latu tai telefono. E whaamatala la le telefono le i, ile le loaner, or whoever that person's going to loan the money, o le ngā luenga te telefono, whaamatala ili whaamanino, na point i rola ia lea ele te telefono, i o ile pūlenga, file application, au mai, ele au mai ia te au, ai ave sao ile pūlenga. Uma na ilo le pūlenga, ua le leimea uma, then, au mai lole i ile komiti whaatonu. Tilo i ele komiti whaatonu, ma ia manino, ma malama le lei, then fai mai lola ile te telefono, fai se tatofono, wala au se tatofono within 7 days. Ea, se i tue taran,
A tilo atu rara te fono, ua lelei mea but still something e lelei ona toe whaatulanga. Whaatulanga te fono. Approve. Ai ai le mea o leo te manatu. E lelei toe va la auru tangata e ana le application lea. Toe va ai le mea lea. O lea la manino. Manino lelei. A o malo wa approve. Ian toe avelo le mea sa watu pe. Pai e se whaingo fia na manino. A ua palu whaasapa sui e le tātou at nu ma i lātou e leanga loto. Ua palu whaasapa sui ma i lātou te le loa pe malamalama so ni tangata. Po o lai lava e malamalama. Ai mana na o lava. Ia iai se ila o le whainga malo. Si tātou tilo la iai. Se o tātou tilo la iai. Ai ai le whautuanga tātou Polokalame. Leanga wa ai fo ia i lātou tangata o le Taunu'u. Ai mese fo i lātou e langolango inga, to inga lea. Pei o lea ua whai mai, o le matotupe, our money, o le mea tau lātou, o lātou o lau whai sauwhanga. A lea o manino, o le pule au tau le tupe lea, whato a pule au tau after you're 55 years old, when you retire. O le taimi nei, le se pule oe. A o le whainga ale pulenga whaatonu, male te fono. E ala o na ave, e ala na whainga ta, vai, tasi le mea i manino. A ua latu nei fia whaisa ulong. Not so much of a ua le alu lofa le talia la ulong. But a maua mai le tupe maua i la ulong. A whape o le afe e maua i la ulong. A na se fulu pasene e maua i la u afe ta lalia. Lona winga la se fulu pasene o le afe. Only $100. E maua i tonu i la ulong le na whai. But a mai la company te tele ia. E loan e tai 4 miliona. Lua, tolu, wha, lima, ono, fitu, wan. Len manino malam lama si mesia. A loan ia company te tele ia. That's more money. E more money atu pe a loan e 2 miliona. 5 miliona. Se fu, o le ale wha mo le interest tu pelea. Mo oe le nā le whaisau whanga. E sa o PCC. A o atu la whaisau whanga loan, small loans. Only small loans. Natalia. But e fua lau small loan, i lau aseta, ma lau income. Pe fair le income, te ue le mwhaina tutongi, e fua la me securities. E sa o pele ai. Pe tai loans, ai le o loan ninga la, tai pei o company saina fu le na o atu tau whaile market. Company mai fafa atu loan manu pifa. Tu te mantua na mea. A o le wha moe o le whainga malo fau, maana whainga wha vai. Wha o ngā company sa morawaia. Company a ona lava tangata Samoa. Te tele ona aseta, le leiri wha ta avaleina la tutupe, o le wha moe. Ia wha ta amilo o ila le wha ta amilo sanga lea. Lea e mawai le whaitau miliona, e help out ilea. Ile tatu 51 millions project. E taua. Taua. Taua tele. Ai leo mai o tatou le au whaisau whanga whape o le matotupe. O hapa o tatou pe whape le maua pe ale ini tupe e maua mai e whaawhainga luenga tupe ia. O le wha moe tupe ia. E whaawhainga luenga tupe ia. I company te tele ia ale Taunu'u. A wai te tele la to interests. E te tele ia o whaatasi ma le principle. O tupe ia. O ha me maua mai lau latu ta iafe a whapena se fulpo sene meo ta iafe ia na le afe se lau pea o matatongi. Po le halawale umia o mai ata tupe tau sanga peno. A o no ngā tupe na whai. So tangu tua sa ilia o noti ia. Whai mai le tala. Le ono se fulu fitu ian complaints e tangata. Ono se fulu fitu miliona. E mawhai ona tutongi mai within.
25 years. So after 25 years, watu tongi, e whape meila tala, pea uma le lua se fulu ma le lima tausanga, uma na tutongi mai le ono sufitu miliona ia, e mau ai le tino i tupe le Taunu'u, se lau tolu se fulu ma le iwa miliona, ono se lau iwa se ma le lua afe, ma le lua se lau iwa se fulu ma le fitu sene. A lot of money. Se lau koru se fulu ma le iwa. Le tupe ale nupi fa e maua mai i le ono se fulu ma le fitu miliona. That lousy 67 millions. Ai maua fa nau mai ai le se lau toru se fulu ma le iwa millions. 692,000. Lua se lau iwa se fulu ma le fitu sene. Au wala. Yeah. Yeah. Tau manino le fasoa tatu Polokalame ni aso. Mela le o te talosanga ina fo ia fafonga mai le tatu o faisau fanga i Samoa. O fa Vale a o e lau tau fa soia. Au le fa le ina lo loto e tangata le manino ma le malamalama. Ioi. E ala ona matatala tupe i kampania lo tatu wa Taunu'u. O faitotoa ma vanoa. Ioi. Tatu to e tilo ai mea i e lua. O whainga whaavai. E se tau o le upu. O lea. O whainga whaavai. O whaavai ale komiti whaatonu lea. Ia mauti noa a seta. Securities. Lona lua ia mauti noa lau tupe maua. Po le vanga le utaua le profitability. Ia mauti noa mea ia. Ia manino mea ia lua. Profitability and assets. A seta ma le tupe maua. O whainga whaavai ia. Ale komiti whaatonu le no nofo e to lima le tutonu. Ia manino mea ia a ole i mamulu atu se tupe i le vanga ia loans. E manino lo mea ia. E manino a o le tupe maua la tupe le aisea. Langa i le tutongia lo le loan. A pasa o tua nupi wha au mai aseta. A whaina ai ma le latu income, ma le latu tupe maua. Vai e sena manino. Sena mana ia. A mausali whaavai o mea ia. E le fsiningia, a wala na filosofi tangata ia. Ona o le tangata loto leanga le tua le elia le pua mea ia. Ka fio lai le kako kungu usole. Ta fio lai le tatu nu le lavala uma. Pe o le matanga na lilo pe o le wali ali i mea ia. Ma ne yo si menen o fai atu. A uma la mea ia pe a uma te tongi uma le lafe mai. O le tului e maua i le tupelea. Le ono sufitu miliona lea. E fitu se fulu ma le lua miliona. Le tului, a le principal, e ono se fulu ma le fitu miliona. Le mawele, se lauto, ilea, within the 25 years. Luas fu ma lima tausanga. Ai te rola e otu e te mina o whainga lunga pea i pāno malatu. E o otu i le luas fu lima tausanga le ai ma sesi au latu o te toi e te tonu i mea. Au leo ono nofo ma whaile tusi whaasea. E whan, ai le tilo. Ile umi o le taimi lea, le wha moe e to tongi ai talafu ia. E pe wha mei o whale. E o ai wha tau whale, o le tele au le loan o meni o whale, toru si furu tau sanga. 30 years loan. Eoi. Ua tele ne mau mea Tuilaep. Eoi. Mana isi upu nei na whapea mai, private sector is the engine of the growth. O company o tatu atu, company sa morawa ia. O ila tau ia e whaalango i ai le GDP o tatu atu. Tasira le mena mana ia o le wha. O le tūlai mai o le whainga malo o lo i e timni. Pei o mea lava i e lua tatu te tilo i ai. O le gross diplomatic product,
GDP. O le combination o lea. O le combination o grants, remittance, o le alisi mea nei ai, o le combination o me umaia o le fo'i le ngone. Io o tatou tupe maua o le whainga uma tupe whaatasi ai ma so se o loa ma mea uma lo tatou anu e whaatau atu I whafo o tupe maua uma I mea ia. Add them together na maua I lola ia lea o lea. O le GDP alo tatou anu. Ta mau a inga. So far, o le GDP is going up. Skyrocket. It's going up. The GDP. Aida lafu is going down. Before, from the last 20, GDP is going down. Aida lafu is going up. Lava na matatoe wha matalai. Le ese senga o le malo, tolu se furu fasu tausanga, talu o na tūlai mai, male whainga malo, lea whaatu atūlai mai, I le tolu male awha tausanga. Lua male awha tausanga. Lava le matala a whaapela o se tangata ta mai, ma se tangata le lei lona fetu na I o le mafofau. Na manino le mele tam fetu tatu Polokalame. Pe a whai, e te manino ma e manulama e au noa ma le leanga o le loto. Wa tusa pe manino la wa I mea ia. Ai a leanga le loto, e fiu e wha manino, e matuane ne fua le vai. Eoi. Tau te fiu, e lefa pelin tangata o awina. O tangata o awina le lei. Ai ala na ne nefu le vai, e leanga le loto. Loto is here. Ma faufau. E leo I. E leanga ma faufaunga. E lea. Mea na le lea ma fau. E luatua le vai ne nefu mea uma le vai. Ai se ai ne nefu ai. E lea le ma faufau. Ala ea ta mai le manam lama. E malama lama I mea ka o GDP aru going up. Ma le ai ta lafu aru lalo. Malama lama le lea ai. Ina ua tūlai mai lato ilo lato foi vai taimi. Ma walu ngā ai ta lafu. Ai oki le GDP. Le ta mau ainga. So le ua vice versa le mea taimi nei. Ile na o le lua, ile tolu tausanga. Talu o na tūlai mai le whainga malo o le so po le government of the day. E tā ua tele vaenga ia. Mo le sila fia e lo tato atu. Le na, au le fautuanga fo le na ia I tato. Tangata faisau fanga. Wa o isi e tangata pe o le elia le pu o le mele. O le au fai e sao, o le nupi fa, o le na whaatu lunga, o le tūla fono, o le wha moe moe, o le luma nai manuia o tangata whai ngā luenga o le Taunu'u o Samoa. Ai whapela o ele te whafofonga mai, na e alu atu e whaisau loan, e decline ono lea, e le nia waseta, e le o le leile income. Ono winga, le tatou tilo ale I mea I e lua. O ai inga, ale komiti whaatonu. Ia po whainga whaavai. E fua I mena, ale nia waseta, ma whait ni la lau loan I le se fulu afe, ai le mwhaina tongia. O au aseta e o atu le nupi whae se I mai ka vai le latu le sell ina ia tue whaola tu pelea. Mena, ia manino le lei I whainga whaavai. Ai ala lana apa ia le komiti whaavai le I company lea ale tatou atu po private sector ia ale tatou atu. O wha moe lea, ina ia ola, ia mautinoa e le lei ala tu aseta, le lei le latou tupe maua. E mawhai o na apa I ai nupi wha, pe ale mawhai o na latou tongia. E toe wha aola I le tupe lea. A o le wha moe o meia, e taa milo le tupe lei tu tonu o le Taunu'u lava ia. Ma toe wha na nau ma iai miliona. A le GDP. A le GDP lea. Po o le a fo, ta mau a ingo le Taunu'u. Ua, biliona. Isi ta mai te mila titi ya. Lava ia matatoe. E le tau tala nisi mea.
ua lava lea matotoe whaamatala ai le tāua o le mea olo iai le tatu atunu le taminei. Ioi. Tu sa pe tasi le mea uti tala noa i la fiafini nei. A olo na tāua tele lea. O le whale a onga mō tangata uma. Mau fua le teimi toe o i whamasinonga mtoe. Le se mea sa moe mawai. Ioi. O ia manino mamala malama no tatu atunu i whainga whaavae ale nupi whalawa ia o le lumanai manuia o tangata whainga. O le whamoe maurunga, ia e li taia e, o iai se tupe, o le whamoe la tupe ia a company, e whapopo e tupe i lunga o lau aisea, langa i lai titi i tupe na toi maua. Vai e ser tau o nai mea ia. Mea leina apa company i private sectors, ina ia mawhai ona, ina ia mawhai ona whaateleina le tului i lunga atu o lau lava tupe maua mai i si autama i ngā luenga nei ai. O lona winga, o lau tupe maua mai ngā luenga, toi a watu ma tupe a kampania o i lau a loan o me wha, e wha popo i lunga o lau lava earning. Pai le tā ua tele. E sena maram lama, not only your own earning, i sia te mi e tele i litaya, a o tupe e maua mai la fonga a kampani te tele ia, e wha popo on top of your earnings. Everyone. Ele mana ia natala. Ele mana malama le atala mo i silfi. E wala toi complain ia tatou ia lau whaisa whanga whai mai o le mea matou. O le mea pule matou, o me toi pule. Whato au tau pule lava i lau sa whanga ina ua e li taia. A o le whaanga i o inga o le tupe maua ma le tupe la fonga. Ele tele pule ai. E pule ai le komiti whaatonu ma le pulenga i le taiminei au whata milo tupe lea. O le fata milonga o tupe lea, e whaapopo ali mei lunga o lau saufanga na iai. E le te teina lava lau saufanga, e te ua ili taian, e le tutusa lau pei ma lau deductions. Na ave ili nupi wha. A le wha moe o company te tele ma le lato tali mai, e mau ai le isi whaapoponga i lunga o lau lava saufanga. E manino. Ai awatu te oto te complain whai mai ua. Ua leanga, ua fia pule ia le o lo te fono malana komiti. Eoi. Hau wale mea tatou le au whaisawhanga, tilo le lei figures, tilo le lei i lau tupe maua. A luatu la te sila fia le lei ia, o i e ngatai lau tupe maua, a te ua luatu le tupe ina ua elitaia, moa mani, na whesili le, ai sea ua moa mani ai, pe a fua i lau tupe maua, ma ua slips ia, pay slips ia, pay stubs, mau pay stubs ia ke te whaitau mai kango e accumulate. Mai tango accumulate ia payday, every payday, mai kilo ia le nupi wha deduction ngai ai. Kango la accumulate. Ai saua e li taia au mai le tupe, e te le atu le tupe lau o talamitua, nai lo i lau additional le fai i lau Nai lolo la ia lea. O fela sau e tupe whaasiri lea. E sau tupe e loan i company te tele. A wai te tele i le interest o tupe ia matulu e mai i loans te tele ia. Ele au mai ala, mai whaasafua i tangata whai ngā ruenga uma o le atunu. Understandable. Eoi. Ai leo mai pongi sāla vo tātou. Mawhoringa mai whapea. Ia. Se taimi. Ona o toe anga ia turola ia lele. E pau ana le mea pei na tau whitoi e le tala noa le pei Pe o le whapea mai ia le li o apuru lans portele. I le tūlanga o le pe ai sea na nga i ai le au whainga luenga i e to fitu. Pe e whasapasapa tua nga i le NPE o i le minstai ia le fionga ia whamuina ia porfetelenga ia i foilinga o le whaipule le atinu. Pe o le na le fasilitele na pe e sea na uia ina ia e tatu te le tala noina le nā vaenga mori te mini. Ia se au mai e fo ia ni haere te o tatu taritalia mea confidential. O lea pe o lea ua reveal pe o lea ua expose i le lalolangi
le fai u ia le fo le ta fa solo le ia mo le mani nonga ale tatu wat o lo vinga e ia tanga te o toi liu ma le tusi fa se na afe toi fa liu ma tusi le ai tonu ala to le uru le fulu a ule e sia le anga a o nei la o ai na revealinga i ngoa kompania o le mele o telo o le mai le tusi le vaenga lona lua po le episode lona lua o le sui tei fono o le komiti o tupe lea na o tele te tonuina o lofa o tele te tonuina o ta saili se yo tala no sa o isa mo ile tei fono o le komiti lea non fa matala le ia le po ai le sui tei fono o le tangata tonu lea na apa i o ile pulenga se au mai uma records se au mai uma records se i fa ai loa ioe lea lana leina sautu inga mea se tatu fa uta iai lea i ele o le food pasene manoli trust me lau tala le fai atu ele o i man le lau tala no saoa i le teitei fono na te fa matala mai le tangata sui teitei fono i ateia e iai o te saili o tele te tonuina o le sui o la tau e sifo sui teitei fono ai a fai o le na ioe o lo te tonunga le iai o Tuilaep pasai lele lea na toe filfili tonu i le sui teitei fono o tele te tonuina ia le tamaitai lenga lau fesili fia malamalama lau mau e alu lau bank mai le a makanga faapefea le a maka lou keunga kupe o me mana o mia faatoa mafai ona tupu le nā mea ia langali i paniani o e tala no mai ia Samoa ma po e tala no mai nei ma tala o tele o tala no atu ini fai ngā te ngā tupe o te tala no atu le loans le whainga o loans a tatou o foi la o i nei ele o lewa a tatou o e mwhana e la tu whaali lau IT whaali lau me umatau oe to open an account e alu lo me tau business account e te alu la e mo o mia le me tau o lea article of corporation article of corporation e mo mia le mea na e mo mia pe a whapea me tau lotu e mo mia le 501c3 ioe pe a whai o me e alu lau a personal account io na paniani ai mo sa mo la vaia io tele u lo te minei ona o lea tātou te tala noa i le whainga o launch o lea fiai ia lea foi. Ia lea foi au auna a lea Taunu'u. Ia, mana ia tele nei mea ia, tele ia o nautia. O manatu au ia, pe tasi ale mea na o ia le mele ina ia malamalama no tātou atunu. Sa o lava na o te tala noa i le nei po ato. Lava na matatoe. Tele o nau tatu te o fu e tu la fono ma isi mea ia se o se kai kalinga fo o se taita linga fo ile mo le mea ia le fo wa nga i mai le o uma ale o tatu va vai o le wa mai male ata ilunga o te mai titi fe mai o le wo tama atu au le o mai New Zealand na fa sola la o se fa uta ia tinga lava o afia ni tala fa tupu e se leanga sole. E se leanga o le mea o i tatu watu. Kua ka le loa wha matala, na o nei ma wha matala ua loka le fionga ni mista. Tinga lava na wha mala mala matu. Hone lava whai mai pepelo le mista. Na wala auria le se tasi o le Polokalame. Ma wha tala noa ia le sunga ia pali i John taimalilangi. I le o au, o tili wala au. Na tala noa se tasi o sui o le tatu Polokalame nei. Ma le susunga John pali i John taimalilangi. Aisea, lango le ta ua rengo pali i John taimalilangi. I tua ingai e ta tau i lo tatu adu. Mele le ono fia malama tonu. Po fea tonu e tosi e mele. Tosi e lea. Le me kau o le defamation. Le tau wha leanga.
Lea lava lo te tan fai mai e pali te mala. Le lopo fe me o mai tangata na marinatala no waru ta tala mai tua le fionga misa. Mai le I loka ina fo I le mista. Straight from the horse's mouth. E le I loka ina fo I le mista o te le I alu fo I te tala mai se mista o te le I vala e le I vala au mai fo I se fale tuas mai ai. Le wa manino ato atoa mea. Au lea lava e o mai mawhai mai ua loka e pepelo le mista, e pepelo le mista. Ka fe sole. Ka fio lai sole. Asanga fai e I whiangi whainga whapengi. Samoa. Pau ale me tātou te tilo iai. Pau ale a watoi mau wina le taimi isi ngasu. GDP upwards ai tā lafu downwards. Ua lava le nā matotoe e whaamatala mai I a tātou. Le ese esenga o whainga malo o lo tūla I mai I le taminei. Ma whai o na tutongi le ai tā lafu o Samoa. I tupe whata milo ai tonu o le loto I fale o kampani pei o ina tau lai e le va ai al whainga malo I le taminei. O ana private sectors o I latou e fesoasoa ni tele I le tamao a inga o le atunu. Eoe. O feme sa wele 5 miliona le. Le no fa matala tu nei le nupi ta si le vanga nupi fa. Eoe. Ono se furma 5 miliona le. Le sa wai e fa nau mai ai le fia. E fa nau mai ai se lau tolu se furma 5 miliona. Si tatu fa utatu iai. Se lau tolu iva. Pe a uma ona tutongi le ono se furu ma le 5 miliona within 25 years. O le tupe maua mai ina ua uma le 2.5 tausanga se lau toru se furu ma le iva millions. Ono se lau iva se furu ma le lua afe. Lua se furu ma le iva ta la fitu sene. Mana ia. E mana ia. A lot of money. Se le whapela o alu vale le ono 5 miliona. Lea ua o le au vanga I le au whainga luanga ia. Ave ai le latou complain. Ave ai le latou complain I lea. Aisea. E iai le tangata le itua o le whao sosoa. E iai le tangata lea e itua o nei mea uma o lo whao sosoa. Au le tangata foi. O le tangata o foi no mera. E malama le lei. I mea ia o lo tau mwhai ia le malo. Au lea, sa ili lava se o pū e whaaleanga ai le whainga malo. Ma tau mawhai e mi milo le whaalongo ma le whaai Samoa. Whaafonga le mai. Whaafonga le mai. Lea la utala no atu whapena. A whape o le whaisau whanga I Samoa. A wete popole. O lo ono no tupe e company. E te lea atu le tupe maua mai company. E whaau popo I lunga on top of your talatu rau tupe ina ua eli taia. It's way more than what do you think. E tele atu nai lo I mea ua e mawhauwhau iei. Aisea, o tupe ia nanu no I company e tele sia venga lea mai leona su 5 miliona lea. A tutongi umamai e maua atu le sao e fesoasoani ai I lau retirement. E mana ia. Ia ola le leila ia ma ola fia ma e malama ai aua te ola tau muli I e tau whaaleanga e le o se mea le lei. Na e muli pongi sa tu e ale ma oe. A le waru o taimi le nei Afiafi e wha matala atu I ate oe. Ia e manino ma ia e malama o te wha au popo I le wha matala ma le tutu mai a le o lo whai matai fono pesa whai matai fono. Ina ia manino le lei oe le tangata whaisau whanga. A oona ina e li taia, e le tutusa le tupe na e mawhawhawina, ma lau retirements ua o mai. Toi titi a tapo le mea na e manatu, e na e fesili la ia.
Why is that? Ona e loa lea, o tupe ua au mai, o tulu ina au maia I to tonu, e company te tele ina lātou au ina, na lātou ai tālafu ina le ono fitu miliona ia. Lea ua vai I tangata nuu uma o Samoa. Ina ia, o le aunga lea o le nupi whā, o lea, o le lumanai manuia o lo tātou atu. Tā spesialia. Le tu titi foi o matatu malo, ia na mato ia nga ia le ilio le tala noina, me ia moro silafia. Usi me la fafon. Ia Samoa na mua sa tanga whai na tinga le whai na tā ai ua Taunu'u le tala le hei ma ua tāita ina hai Samoa na manai o na tangata Samoa, look what to do. Epele oe, ilo oe. Olofa apae, tantino mai. E ota itai, e sababali ai. Ang mga nuo ia mga tua na poa ina maile tua ole aba male alo ia le andoa I ese po ia na mona te pa alo ia I Samoa na te pita I Samoa, look what to do. Epele oe, ilo oe. Olofa apae, tantino mai. E ota itai, e sababali ai. Lo pa aglangalo e lo pa aluato e le pa ai lo matanata e ilo ilana nata Ina mai le tua ole aba male alo ile andoa I ese fo ia na mona te pa alo ia I Samoa na te vita Samoa, look what to do. Epele oe, ilo oe. Olofa apae, tantino mai. E ota itai, e sababali ai. Samoa, look what to do. Epele oe, ilo oe.
Vale, Taunu'u mai, e o Tuilaep, sa papani ai, Samoa, no matu, e pere oe, ilo no toe, o no pa'apae, Taunu'u mai, e o Tuilaep, sa papani ai. Lo'u nu'u Samoa. O le ingoa o le pese a le whionga ia pese tā lio tuanai. Pese tā lio tuanai, ma le pese tasi lea ioe, ta mali I o le musika, tama mātutua o le musika. Ia, a ua fia tionga le lei, ia ma leo o mai o le tatu malo I le nei vaenga o le lau whataro whatu iai. Ia, mam, look I know please. Atara whātu le tātou au nanga le nei vaenga o le aso. Faafetai o le fōua I atu suro le tino. Ia, o le fōua mafta mai le tātou wō ma le paanga Masani. Ia solua taitasi. Ia wa lava le whaua wina o tātou tiu te mawhaiva. Ia o le taumwhai lava e longo puiali I lo tātou Taunu'u. Ia I mea o lo o tutupu. Ia ma mea fo I safa pea o na tutupu. Mai tutupu pea. Ia, o te whatalo whatu. I lau Tofa Tupa'i, ma lore folau manuia, ma lore tauatai, ma lore whatoatoa I whatoatoa I oe I tiu te mawhaiva o le vai aso, e fu utau lia mai manuia nei aso luasu maleono, whatalo whatu. Ewa tuia nei avanoa, e te whatalo whamai du tātou Taunu'u whaafonga, ia ma au mai ale ngang Faafetai I le foa I le atua I le nā I tūlangi, man whaloalo. Malo Faafetai Tuilaep ia tātou te ave whaamua I le atua man Faafetai ona o tātou au lia mai le nei vai aso fōu, ia po le nei foi aso fōu, o le ola o tātou maua fuaina I aso taitasi, ia e whaatalofa tuai le mamalu o Samoa, po fea se tafa laulangi e maua mai le au nanga o le nei, whaasalaunga le siu whonga tae o fōu, ia msio o fōi nei vai, o ni tau mawhainga tātou te whemalamlama I ai, ni mea o le whaasoa, I mea o tutupu, o mea o le atutupu, ia ma mea fōi e ono tutupu, ia mā lor soi fua maua, ia mā lor folau, whaatalo whaatuai le malo le Taunu'u, ia alo mai se tau mawhainga le nei aso. Ia, ma lo Faafetai, ma lo flo mania Tupa'i mana ia lau hea band. O le sao e fui ngai ngoi mea, mania ma sei. Ia, ma lo Faafetai o le. Ia la tau sao ia I tam taupu. Langa e fai fui si vavi o le taimi. Ia, ai le lava ona ta vavi e tam taupu tala no ina. Ina ia mawhai ona longo puiali ia ai ta fans, ia ma ila tu uma o lo whaafonga mai le taimi nei. Ia. Malo Tuilaep ia ta tele I amata nei te whawangalo ia te au il sasa o whamawina I le vai asa tu itua whapea o te avatua te tono ta Polokalame a. Pe wa lua nei vai asa talwai le sa vava o I fo I le tele le mamalo le Taunu'u ia mawha ai loa mai fo I le na wala au mai fo I nisi o tina e lato te mol mawina le whaasalaunga na a mai I lunga le ea e le si foi tamali I mai Samoa panga lea o tangata matua ai a mai ia le sunga ia atanoa Crichton ona ni whaasala launga le sa ona tu mai ai lunga o le foi la whapea ai na alu fesili I suisi ni o le official HRPP o la u fesili ma la ului o te vatua I lea tamadi. O le ale me o le a e aloi e te fesili ngia sui o le HRPP e le o la tau e ona le poloketi o le miliona. Ai o le nato I titi e whaasanga I le ofisa o le awhionga te maita I minsta e onga le poloketi. O ina te amai e sa o ele tari sao. Ai lo tau au mai o tala
tala pepelo o le a o le le atunu ma faapea ona maua i le feitanga inga o tangata ma la lafo ai tala le manuia i le afionga fo ia le mean star ua te le sao ma le lei ma le ao ngā o le pokalame o miliona o le ua ai manuia ai tangata lau tele Samoa. Ia o se mena na fia tu atu tu le epa wangalo e tau ne te wato e man te wangalo foi e fia avatuai o ngā ia pe fa no fa yatu le sa manino ia le fo o tatou fa longo le neva yaso i le tele o le sau o le miliona i o tatou i tu malo. Malo Faafetai ioe e sa o le ia oe o ne foi le ko la iki ka ko ngalo me Io e. Ia ina e sa o le tala va la si foi le na fai isi suita mai tai o le e kai la pisi le afo le launga pela ko inga mela to inga au fasala launa e kai la pisi ia o la pisi ia tatu te lo le ia le winga o upu la pisi o le ao fa tasi mai ma me manglianga ia ma le fia falongo ia sis le fia sis ai mon le Faafetai ia ta amata mai i se lela ele mta upu le te fia amata tu ai tupa Ia mata mai o e. tana no nei ma le to ino ia le misalango lango o tupe maua ma tiute e pe o te tamu sua fa ta uingoa ana ma tala nola na ia ta uai e ono le container la staki Samoa personal effects ai e fa luas futu ai lua 40 footers i containers ole one of those two 40 footers e latu Australia o le whamatalanga la o langa ngani meare se i o ta ua i la o Polokalame na luatu i le tangata to tongi le tupe le shipa po le agent po ai lava le agent te le mautino to tongi i le lima fe na load tai le container le po o te le mautino po ame i tonu na umano na load to tongi le sifa fe meaning that's 9,000 altogether that family paid to i le afoi ia i la tau o lo o taua na alu le va Samoa but to the peel of lading what to the peel of lading e freight collect e to collect i Samoa i le ainga na vale e la staka i Samoa i le tolu masina o lo ta tia pe containers ia ai le tata no ia mo le sila fia ele atu man falo O e se ale o le fesili lo te fesili ngia tu la epa. O le a freight collector i Samoa. Pe a fai na totongi le lima afe a le agent. le na tonu lava E le tatau na freight collector i Samoa. Sa tatau wa manatua a fai o tupele na totongi le agent e ship ai e include umai ala tofi. That is a lot of money. That is a lot of money. O te whai atu tula e paua, o sa whengarenga i Samoa i se company e tele na e ta ilua masina maluatua mato container. O tu sa a whaangaioi loa le agent la tu te whaangaioi inga umai le afo le import entries and everything. E to tongi umai e nā le fee ina ia watu ai le afo le container i Samoa. O ifo le official duty faile la tonga wenga la tumta fai o e siaki ia mai lo ai ma siaki le afo le entry po a uma contents le batuai ia le tulanga mai wat ia longo winga la sa file container as it was a ili sinei a inga le tupe to tongi le tute nei a le na umana to tongi aku le tute wa le final se container ma stadia lem faina e se pe fa pele fa mauni o mana tongi tute longa winga fallinga mai ua fai ele agent le nei e mai maua pe ana ilo po ele agent po ia se lato la sa mo wa tata wana mau po se lato la sa mo o le ua freight collector to anga ia le faingoli o le freight ali as nei inga ia ole mea tinona ona latu le peel of lading e freight collect a lento tongi le vafe io ma lesila me fenga tatu pai na sao fai le bond ia le container le for 3 months ai o tele lola po le ale charge ale bond lo isa mo temne io
A faila tau mo se whataitainga. A whapela o le tau o le charge le container lea e se lauta lai le aso. Leu toru masina. Ia se whautala e. Pio tasina me whintale o lo whiangai ma mea i samu. Tau o le nei te tau mawhau le, yeah, but this is over 30 years ago to la epa, le bond, wai e whatulanga whatapula a taimi, pe Yeah. a Taunu'u a mato container, e whatapula a le taimi e tu le wafu, wai e umalo le time frame le a mai, Yeah. ia a matalonga kick in le bond. O le nei la tau struggle o mawhau pe fia le bond i nawai taimi, but it's, e ki tilo i nawai taimi, that's over 30 years ago. Yes. It was a lot of money. Comparing nowadays what te lele swinga lewa yerme whengato inga te mau ainga. E te lele tupi. If I was the family o se manatu, e wha tupu manatu i le ainga Te tauna mau e lātou ia whaamaumaunga o le agent lena lātou whaangaina i Australia. Te tau fwina iaini o lātou receipts, a whaapea le i whaia se receipts whaangange o se cash na ave tu o atu a maile, a o iaini transactions i lungo statements na whaamauni ai tupene, e mawhaina lātou suina, Yeah. e mawhaina lātou suina. Wa tusa o le mea tonu la le ta o le ngaoi. Langa lewa umana te tongi le tupele ainga, eru ese mai ele container mai Australia. Ia a lewa, o inga le mwhaina awe tua se longa te tongi le tute lea le company va ana watuai le container. Mana ia, e le lei alo tātala no i mea i Tupa'i. Ina ia manino pēr ma malama ia le whaafonga mai alo tātou o Taunu'u. Ia, ta otola ia i lātou le olo i Samoa. Ia le tapena ina o containers ia e ono le containers. Ola wa whaila whautuanga Yeah. isi ainga se le watu poile tūlanga le Tuilaep. E mawhai ana lātou wai, mwhaina whaiwhiu tanga inga ma le whaatonsili po le sili a le ofiso o tupe maua sa moa le ofiso tiuti. E mawhai fōina na o iai se talo sanga wa o le wa mauti noa. E te tau fōina lātou malama. O ai wa mana tuasa o pēla o au nei, a walwe ave sa o whaamomoli nei New Zealand. E se company va, o te whisili ngia o le lako agent i Samoa. Ona o ina e te malama i whiu ia inga, a ie se whale tonu. O le mawhaina e longo le agent le nei, whapea o la ua whapea mailo a inga i Samoa, e o atu ua malepe le pusa. Ia, o ina, o tusala e te whsota i le agent le nei, o lātou e whaia le whiutanga inga ma le agent lai Samoa. Ia te tau whalana malamlama si a inga si e ona le container. Po oi le agent sa whaailoa i fo e tangata i Australia, e whesota ianga i Samoa. Wa o inala e malamlama ai, te tau whaina malamlama le agent le Samoa, le lato wala lata ma le agent le Australia. Na whaileo ne whiutanga inga manu sota inga, o leo o whaapea mai le a inga whaamaunia, leo o mato wa Aili City and all that. It's a simple case. Manea Tupa'i. Ia, te rola a tuaturo ia i la tua whiangai tonu mamta upu i sa mui containers ia. A ta ngai me isi vahenga o ta Polokalame. Sa ngina i lau whailoa na nei tatu o whafonga o lo whafonga mai. Ia pele pelo mo le sila fia. Ia e, ona lea lava ele o mapu le tua ia e le la fui vahenga. E tinga lava o na whaamanino atu. Le ai e le i pai se handcuff i lima o le minister. O le lava finau mai ele o mapu lava le finau. A le leilo o fsiri atu ia te langa o elentat le alana e fiso o ta i tonua ile le stala leana ta uore suafa. Na vala au i ele wharitua o le minister. Na latu lele le stala. Ta tala i tua la au. E uia i whapeo le, a le leia whafonga leanga o leana na e fiso o ta i ele o au ile le stala. La se stala mai mori silfia le. Ia, lelei, pe whai ona tala noai mua a. Ina ua o maua le whaasala launga i e whapea whana e so tai mai o lau tala mua.
e o te talitonu e le mo'i le whamtalanga ona i ei mafuanga. Ia o lea la sa iri lo le mio ton sili ala sili sao i le tangata o le wata o le angaina swafa. Ia ai whaamaunia mai ai e le mo'i nei whaupunga e le i whaia le nātūlanga e le i loka ina le fionga le minsta le fionga le au le malieto. That's when I rest my case. Whatever me to e sau mapunga mai lungo le social media e mai maule taimi whaanga tonu ai mo me o vale o lungo o tau whaaleanga o lungo o le tau mwhai ina ta tai mafofau tangata awa. Mana ia foi si awala le ata mawhai mai le lātou campaign mo le palota lo lumanai nei. That's all I can see. It's all about the campaign. Enjoy. Tupa'i ia ala so sila fia. E whamata e ta taura i le stala po le na e tala noa i ai, e te tauna wa ai i le mea lea ma meo tau whaaleanga o lo tumo i whaale whamasino a samo. Whamata ea, le mea le nafatu, o whea e tosi e le leina o nei meo tau whaaleanga po te whamese ua pi ua lau i loa i samo. Tuilaepa i la ua ia ai e le nei mata upu. Se tele lota fia masua atu i longa le ita ai toe tanga i le situ tau fiofi mamau ona o lea o le manu i tamari ianga i lātou ma la o lo o whaapea mai lātou ono sai i atoa le tai a ioi tātou uma tātou te o tūlanga le nā tātou te fia whaali atu me o tātou i loa o te nofo foi mo titilo a o te whaanga tonua le vale ne te ua e vale atu ai maoi. Ia, e sao le lei, ioi, ai pi o upu Masani ana o le tātou te o le whaasanga tonua, ai le lei ono tātou mo le sila fia e le atnu. Anyways, ia, la tātou. O le pāua le mea o le popole ngā male alofa, i e tamari ianga o nei tamari i ua whaata uvale aina, ia au te tale tonu, o lo o maule tō wha i a lātou, lava le whatuatua, la e si la fia le atua le mea moni. Tā ua i o mea nā Tupa'i. Tā ua i o mea nā o tātou tua i o le atua o lo ono sila fia e manino foi, o tātou lawa. E tātou ai whaatino ina mei, bang tā ngai mai ai i le tusi e lau vāenga foi, e toa fitu na ave i le, tā o mai tusina. Whai mai le tala le o te whaate i ai. O le tusi whaasea na ave. Ona o le ono se furu fitu miliona le wangi a ngiele. Ai le i mentioninga le tusi. I le tusi whaasea na ave. E le o tā uai le 67 millions. O le fasili. Oi, e ave le tusi whaasea, ai le tā uai le tusi whaasea le amount. Le ape wangi a ngia i a Samoa. Tātara no isi vanga sia. Tula e pai tele i o le tū, o whai mai le upu, o le langa mai ai e loata, o lea la ua langa nei mea, le ua mapuna o mai lo le tele, o le mea ua levana lato whaalafia. Ia ai, ua avea le lato tua i le anga ma tau whaaleanga ina, fo le tamari ianga le fionga i a pali i panoa. Ia lea la ua a fio mai e le fionga i a pali i lunga, lana whaatata noanga ma le fionga ia apuru. Tu umanino. Tu matawai mai vaenga taitasi uma, vaenga o tu la fono, sa tua ia aile le sao o le tofia o ia, wa manino umala o nei mea. Ia pangalea, ia la te whaasanga tau mai le au, ia i la tau na whaia le tusi. Ona e ese le au wala na whaia i le tusi. Ai titilo foi Tuilaepa. O na fisilingia, pe ai se a pe na faafetai a o ai le pule ai na ave ai le tusi le nei ma faa maunga o e ona loans nei le na ave ia ai fa pe mai o se emaili na avatu e le suita i o le komiti o tupere al fa pale mini na vatua ia o ai le suita i o le te fono komiti o ia ia se pule e na te mawhai e na nonga e le mawhai because e ia inga
iai conditions, iai ta iala, e muli ta iai, so se matanga luenga, po ni company tu ma oti al malo. Langa lela ua, mapuna mai ai, ua lea ngā ua o ia le confidentiality and the privacy o lato tangata e wha le whaia ia loans ni, le wha invest pe wha whainga luenga ai tupe ia le anupi wha. Ele i sau i tua le episode 5. Le episode 5 o le ata le ata wha solo. Ai pe ole upu le nā o lea o lo whaanga i te mini o mea lilo o lea ua whailoa. O mea tonu ana o lea pe e tau mwhai na ia whaamanino ma whaamalama Tupa'i. Pio le tati tala noa, o lea ua ame le whasea, a o le whesili pe o le tau whesili ai ia le sunga ia apu. E ame le tusi, ai se ana le mentioning ai le ono su 2 miliona lea. O te le o taritonu Tupa'i e peia e se tangata le te loa o le sui committee, sui tai o committee. E le o alofa, e le o li manmanu. A se mainga pe tau sa ola mate. Ia awa o te loa ia a o lo tūlanga leo me tau tupe o te loinga o le taitai whonua o le taitai o le tuangai ta tauna iai te tono komiti nei ia ta ilo nei te ua ta o se foi se tangata ai it's either o le a foi taitai o le tuangai ia po o le a foi po o le sui taitai o le tuangai. Le o le mea te whai atu ai. Mana tua fo ele nasi se mai le si avanga Australia whai me o lo toi whitwhilia whai matai tai. A toi tali ale toi ina le ai. O le lava tai tai o au lea ua me i le sui tai tai. Pe o le winga tonu na ale whi au tele atu pai. Pe ai se a. Pe tau tala ai o fo le tai tai fono. E le ai ma se whi au a le ua pe ua. Pe tasi na mea ia manino le whaalongolongo tangata. Ale tatou watu nuu. Ai se alava, ua nau ele sui tai fono, ia tuina uma mai mea mo le silafia, mo lo nei loa. E Tuilaep o le mea tonu ia, o le tulanga tonu lava. Pe o iai se anga wa ali nei tangata na whai ele tusi. O iai ta iala. So o se company, so o se whalwhainga luenga, po o matanga luenga le malo. A wha pe wala au me se tangata le officer leo, Tupa'i a mai ale o a ule te le officer tupe, a mai a wha mau ngō le lona pai mala whai. E le ma whaino a vea. O nga se a. Se i longa e ui mai la po le mean star, i le si mean star. E iai ala o mea e wa. E le wha pe foi la le a ave uma information. Only certain extent. But e o le ilo i longa po le pule le ale. A tangata le e ta ia. Pe i oe pe le ai ave wha maunga nei because pe ono whai atu. O loo iei conditions mata i ala e pui ai le expose o to inga wha maunga wha pia. That's the privacy. There is a privacy act e guide o mai le to te le malo le tunu. Ia, malo Faafetai Tupa'i, ma nei te le ia le tūlanga le mo le maninonga. Pesa, ta pai mai i e pi o whamatalaina o le vaenga i nei Amerika ia mo me o le chain of commands. Ta sila le mea na tatu tilo iai. Oso mai ia le au whaitusia. Pingi sa oa i lunga, i le tumutumunga. E au noa ma le afe ane le komiti whaatonu, sisiringi ia CEO, ia pese i longo fo i lea ua nga i la tu whaasea. A ole ia nga i le tumutumu. A pera o le ta ua i lea nga i mua o tusi lea. I le minister o le NPE. Pe tasina mea, la su ngaro le vanga lea. Ia wa fwela le wha manino mai. E o le MPE la tau te le whai ele whai unga. O loo i ele komiti wha foe a ia ale numpi wha e ta i e la tau ta i ala ma la tau whai unga whai. E fōlinga mai o loo i se a wala tau ia wa ia personally. O se a wala tau wha leanga ina ia personal vendetta against la fionga ia pari. Wasa le tatawana a whai wa iei ni wha le tonu i to tonu on matanga luenga.
Pea whapea fwy wala to masalomia ni awala le whetau ina wha ngā ina le fionga ia pari. A whai ele mpaina o loo iei isi tangata o le komiti. E mawhaina lātou wala awa se whono ma isi komiti without la le iai o le fionga ia panoa. O le awaenga la i o le komiti. O mamai tala noa lātou. E langa i tatau lava na iai se sao e se leo le fionga ia panoa. Pe wha maonia nei me pele ai. Ai re yo. Le iai ma se tūlanga no iai. Wale ave sa o foila le minsta o tupi. Ia ale na alu le minsta o le MPE. Ia whatoa. Ia mantua foi. To ia le alu le minsta o tusini. E na mua ave i le suita i le komiti o tupi wha palemene. Wa pe o inala le na expose ai loa. A whaila wa avatu i le suita i le nei o ia na longoa le au whainga luenga i avat se li poti. La me ngā leina ave i le media. La me ngā leina ave i le media. Was it a deliberate action? Ina ia whaaleanga, ina lea tamadi malana au nanga. Wa awha pena avatu whaonga for the purpose o lato tawalumanga il palemene, o e tala noina le fono and all this. But o aila o le walu watu i le au whainga luenga, a ngā i le suir committee o tupe wha palemene, alu lo i le media. Tupa'i, o le tā ua le o le tā au nanga. Po le ala vale me fele i ai. A ia manino Samoa, o ai tonu o lo whaia ngā luenga tau whaleanga. I le episode mua le ata whaasolo le ata tu te whaalongonongo i ai. Le toi tasi le episode le isau. Manino a le whaalinga a le sa whai ma te fono. Le lona le sa whai ma pule. Ma le lona to o lua. Ai na alu le whai malanga. Ai polo i mai i le sai le ofisa le teimi le approve ane le lona to o lua. A ua mei fo i lunga le total amount o le loan wa over ma le limit o loan fa la se tata la no vanga le au fa fo le tu e tala fe ngai i le fa O a uia o te Faafetai Tuilaep o te tali tono fo i le tutupu fua nei tu ai ngā mea. Ia woi foi fau leanga. Le la te whaasanga mai le au ia la tau na fau nei me leanga. Titilo foi le i. Na one e whafaule me ina ia tua ia le fionga ia pali. Ia a o lea lawa a mai e palili. Like he said, he smells the rat i le teimina la tua i tonu. Titilo atu le eini komiti la tu te whaafoea e o lona popolenga e leon tama i tupe i e tonu o le mtanga ruenga. A lele o iese komiti whaafoe la tu te pui a tupe nei. Le sa tu masavali whailonga tiu te whatetei fono. Ma la au i le MPE wha ai loa i ele tūlanga i ei malona popolenga. Lea a mai le whatanganga, lea ngā lulu e la tau a o le mantua. Faafetai wa le pea no fa to faafetai wa tupul menei le wa telo melo malama o foi saufanga. Yes. A o lea la wa fofola mai le fionga ia padi fa manino au ili mai o loo malu pui saufanga le au foi saufanga. Ai o le tūlea o le whaafeinga luenga ai tupi investments e toe sau ele tuluinga wa te lele tuluinga o na whaasafua le au fai saufanga. O i la lenti tilo i panoa, o loo i ele te leo le whaale tonu, i ele o fofola mai. O te loinga au i le teimi nei, o nisi fo i sa nunumi o la tau mafofau i le teimi na fito adia ili mta upu nei. Ua tusi lima i le afionga i a pari. Whaapea oka se leanga no des. A o lea la ua whai mai nei la le tato episode le nei. Mai ngatasi lua tolu. Ua matua i whaata tia mai loa le afionga i a pari. Le process. Ma ta iala uma e ta tauna aluai. Ma manino ai. E le o iaini lape. Oni o le au nanga le afionga i a pari. Ia tato whafonga uma ia. Ele sa ona tofi, ele sa lu i la vai. Ele fionga ia tula e pa whapea fo ia le ala pule. Ele o sa o le toi tai fono pa noa lea
Ia o le wa tatou titilo nei la ia tatou whaafonga Samoa. O lo o manino. Pela na e silingia la le long nea. O la sila fia le sa faima ma CEO o le matanga wenga. La na te sila fia ta iala. Le na te sila fia ta iala. O la me iai. O lona ia fo i le whamaoni. O le o sawai. Ma tu atu vili atu i le au whainga wenga. Ia le lala ai ele a whaina o le fo i ta maitai no na whaiele tute. O e whaafonga le saunoanga panoa. Ina ua whale atu e whaapea mai le sa lo ia le matanga wenga. O ia wa umana tofi as a acting. Ai ngalo ai le neita maitai. E fo watu ia le matanga wenga. Se fulu tasi tau sanga o pulea le fionga ia pali ia le ofisa nupi wha. Everything is just like the back of his hand, le process umar fata milonga o le tono matanga wenga. Ile episode mua Tupa'i. Faafetai le umanino le atunu i o nā ngawaa. Le foi la ua whaitau le atunu. O le economist le mea. Le o le lava tatu te whaitau na Tuilaep manisi. Te le lope to fia ni economist sa mora vaia. O le ala ua tau tino e le teteifono. So one of them. Pe to fia ni economist sa mo iai i lo sirfia. A le la ua manino e whamtareina e foi. E le au ona. O ia le isi economist ale tatu atunu mo le sila fia e le au whafonga. E Tuilaep o te ata. Langa o pe ia tuloa futa marianga le whiunga ia pali. O le mātou ai noe whai o spano a. O se tangata ata mai. O se tangata foi o le whiunga ia pali i panoa. E leo se tangata e alumatala i so nata mai. Yeah. That's the kind of person he is. E le aluma vivi ia a. A o tangata foi, o tangata ese le lui. You know, a straightforward person, e tautara saoa, al mela le watula i mai nei. Nala. Sa la lau e le anga waa pa no e tofi ni o this. O le senga lau economist. Pe on tatou whaafufonga uma le saunoanga le fiang. Ai mawalau sko siple te sau New Zealand ia ngatai I. Pe te ari Australia. But he was on a Commonwealth scholarship. Ele investei Canada. Canada, yes. Yes. O lona senga le na. Ia vai, le ia whafonga le atunu o te tari tonu foi. Ai tasi le mena ina, e to ina. Ia i foi. O leila lo e Tuilaepa. E ila na competitor. Le ia tangata, le ila na competitor o le sunga ia pali. Ai tasi le mea pe e fete e na i e to urua lea. Ia, o le tatu te lopo le alime na avesei ia langa o le na halu tala lungo nus. Ai mai se le observa sole. Pe ia le observa le observa e po la lingo newspaper. Io le na amata mai fafo le la sau fautuanga le fo newspaper. Pawa le fautuanga tu le e pai le. Ie o lo fai e le whapela tau atoa o mai le au whainga wenga a le observer ia whapele au nanga malpulenga o lo iai nisi o lato o lo fai ia tala ni e le o sa o fo i matonu mami o tonu a lato Fasa launga ia pe ona tato wa ai o le tele na wā le whaiti o nganga i le newspaper le nei o ngā na whaamaonia nisi fo yo au nanga e na le sa o na fai ia na o le fautuanga ta tia tui au ta for pulenga te fa mo le tanga I fu ia e whainga tā fu I Tuilaepa whainga tā fu I langa I se tau iai ai ona o lo wa langona moni ia tilo I fu au whainga luenga malato ngā luenga o lo fatino ia sa o le awale whai ai ta te lefi whaalongo le tele o tala matua inga tu lafu atu iai. Mana ia, ta lele ia tato e anga ia I mea ia mo le whaafonga tato atu. O nupi wha lava I lana au whainga luanga. Pe ia lua tu la fono o lo whaatau tei ai. O le NPF Act, nupi wha Act. Ia ma le compliance, le MOF, M-O-F. The Ministry of Finance.
Ia o lela ua uma o na faisa ilinga ale NPF Act. E mama ia le sunga ya pali. Toe la o le compliance ma le la tu sa ilinga o faia nei. La sau te tonunga ai sau fa umi ai sau le fai unga ale compliance ma le la matula fono le po le Ministry of Finance. Ai sau e fa luaina ai pe o le mo mau le sunga pali. E tau le se fa mo tele anga i le compliance ma la sa ilinga. O le sa ilinga mau tutula vale o mai o le NPF Act. Ia malato mai ia inga ma whaasolonga. A le lata tali le atnuu ia le whaita wina a le si fo i vaenga o tulafono le oro sa ilia pea ia pali. Na sau tatonua ia ono maua mai se tali le lei i lea fo isu suenga o lo whaia ele compliance. O la o tali tonunga i ai Tuilaep ia tailo o sa ua o le malama. Whapea o le wa manino la le sa ililinga nupi wha de la tulafono wha tulangaina. O lea ua talo sanga le minstau tupi. Wa manatua wa umana whaisu e suenga e lua vaenga nupi wha. Na whaile su e suenga a nga ile fionga ia pali i. Pēnei na uia ia ta iala ia le mtanga benga. O le manino wa uman whaatino e sao. Toi whailola le su e suenga ana ile awaenga nei lena tu whatasia le tusi. Wai fōlinga mai e le o se mea whato a tupu nei. E fōlinga mai o le tusi wa lewa na whawhau le tusi o se mea wa lewa na whawhau. Ai pe fōlinga sa whawhau ta ati ai se e toe au fia le pale mene o na whato a whaasa waile i e whafon ta upu nei. O lea la o nei la le tūlanga le wa whaasa wa i whafon. Ai ele i whaasa wa i whafon ai whapea wa whamawai le te tasi o lo ia. O ia le sa draftinga le tusi ma lau whainga luenga le nei. O lea la wa ele talo sanga al minstau tupe ona. Pēno whai atu lua whaenga o suesuenga nupi wha. Wa umale suesuenga nga i le fionga ia pali. A le la la wa suesue onga ua wo ia ma whaaleanga ina ia au nanga atula fono nupi wha, their act. I le wala le privacy and confidentiality ma lato clients Peila o le vaenga ia se to lima to ono i lato ule ia i lato long wa exposed. Le la fa pela fa il fa unga nupi fa ia lato awa watu ta sanga minstau tupi e fa tuai la titi le lato fa unga i le au whainga renga ni se uma mai le lato mta upu. Ia a tonu o le fa tuai mai o le mta upu le minstau le mof. A tonu o la ua tawa fia ai la mani tutu unga lai le au whainga renga le neima le meo lo tupu. E te sila fia Tupa'i o hai tonu ar tangata lea. I le ale tūlanga le Tuilaep. O ai le tamaita ilo ia lea, ia tatia ia ne o le... E le se mena tia i Tuilaep wa o le wa tau sa o mai lava le fionga ia pānoa i lungo le whatatanoanga. Le tamaita ilo ia lea ia seni la whaia lii. O le whapea o whamawai ia. Lena a mai manino lava le fionga ia pānoa. E le tūlanga e pēr na sila fia whafonga uma i le whatatanoanga le fionga ia pānoa. Le se beto e nātia. Langa o lea wa tauna a mai iluma. Ua tua ia ma whaaleanga ina lona ia tamari ianga. Matango fia, ia o lea tonu lava la le a whaila o le tusi ua leva na draft. E te tari tonu, o ai tonu ara tangata le itua. Lea ta tele uwhapea o se mautino, ao ni nai mate matenga. E te tari tonu ni mea na whai al CEO ma le pūlenga pe o lo iei se si itua o tau pūlenga ia. Ia ta ilo Tuilaep au le mea ia watu ale manatu sa o ai e so ulangona. Pe e fōlinga mai
Ua lia e uma nei mea, se me o lewa na whawhau. They picked the right moment, ona, o la ua utitilo e pe o lo o yese a fianga a le, sa whai ma CEO mua. Ai ua mapuna e nei mea, e le o iai le fionga tamaita ia le malu, le CEO, the current CEO ale nupi wha, o lo o ngase sa si mai nei New Zealand, ono le ngase o le fionga tamaita i pule. A le nei o tupunga e whai nei tūlanga nei. Ia pēla le sa wai whapea, o le mea walewa na whawhau, a le whato a pe wa avea le taimi o le whaatatanoanga i tonu whelaflafo inga le usfono Samoa e le palemene. O lela wa avai maa wala pe o ina le wa whai mai elo le awala e exposed out mai ai. Tupa'i langa o le tasi lea upu tā ua langa o le upu le o le lau a lunga ai i le taimi nei o lea. E lau mai e Tuilaep le fau o la auli. Au mai fu e la auli ma o ai le fau ua mea ia. Pei tai le mata upu lea la ua manino, o ai tonu le tangata o lo o whaia le ngā luenga ma le upu lea o le fau o meleanga. Aso whingara. Ai te tira e Tuilaepa. Le se mea le a fau ai le government of the day. Ono o lātou wai o lātou a ao le whainga malo. O lātou te ngā lulue sa ili mea le lei ina ia mawhai ai ona toi wha le leir te mau a inga o Samoa. Ia ele o te le i o ina la whape o ni whau ngā le whainga malo. Ai fōlinga mai o lea lava e iai le ngā luenga le e tauti ngā iai le sa vea ma palemia mua ma lātou vaenga. Wa le ilonga se a wala e whau mai ei ni mea a umatu lea mea it comes to a dead end lili wa foi lea vaenga. Wa le ilonga se mea e vesi solo ai. Wa ola le tūlanga wa le mawani a wala sao. A wa le tea lava pe o se mea moni pe le ai. A ni langona o le a afia. O le la tua ia mona ainga, mona tau ainga. A ua whai lava le kea lātou. Pā wale me ia whaleanga. Tupa'i e le lei ona tā whaai loa le Afiafi nei. Papa li i pā noa o le Economist. Mo le o i lātou e aia le lei ma le leanga o le pio le nanga ngana ina nei. O le GDP. Wa alu lunga le GDP. Ai alu lalo ai tālafu. Le leila le tanga i le mele ia lama Samoa. O le alu i lunga o le i le temine, o le alu i lunga o le tamao ainga ai alu i lalo ai tālafu. O se ainga mautinoa na e mautinoa ai e tangata o le Taunu'u. Le whainga malo le lei, ma le whainga malo le anga. Le whainga malo taluai, e alu lunga ai tālafu, ai alu i lalo GDP, ia po le tamao ainga. Whainga malo i le temine, wa alu i lunga le GDP, ai alu tifa to i la lo ia ai tālafu. Tātala noa i le vaisua. Ia o tūlangana iai ti tilo iai Tuilaepa. Ia o le mea, you don't have to be a rocket scientist e te malama i to i ngā mea nei. Ua manino umal whafonga anga Samoa o au laulangi. Ai mai se foi tutono Samoa. Ina wa tūla i atu tātou whai ngā malo whiwhiria wa iai nei. E te leer tā ngā mea o tau mawhaina, soka out le tā ngā mea le nei. O le ale mena mua a apa i ele fionga te mai tai pale mia malana ka peneta. O le whau wino tala tupe a mata wa o i le mwhainga ngai oi se i lato i loa po o whea le vaenga e mua na wha mua mata i ala e anga i ele whainga malo. Tato tanga i umalawa short time sa ngā lue puno wa i ele fionga te mai tai a mupola a o aveo ia ma minstao tupe le nā taimi. It's such a short time. Te ranga le ato se tolu masina le tala tupe ni sa whai e whau au whau pōre tamu whainga. O le alme wa iai, ma nino le amai re tamai tai pale mia, le to iai ni ai tā lafua Samoa. A e ti tilo la tamau a inga o Samoa le taimile nei, ua matua i te le whao laola, ma le o tamau a inga o Samoa. Ai le ni no ngā tupe. Ai sea, ta o mai ai i, o le o le whau wina,
o le whaatuatuaina ma le ami o tonu le whainga whaanga te tau o tupi. Ai paula tupi le sa whaanga solo e tonu tatou whainga malo. O tatou remittance ia e watu te tonu le atunu. O ina le sa whau ai ma tau ma whai ele whainga malo. Tau tonu tau a tatou ai tālafu. Ia tanga iai. Wa alu I lunga le paseni o tatou GDP. Ua wifo I lalo le paseni o tatou ai tālafu. Ua le leile ta mau ainga. Wa e titilo le pine wha mau. O le lolofi atu o donors ma whale tupe te tele e atu no I whafu. Le ua lolofi atu ia Samoa. It never happens before. It never happens before. O le ua tu langa mātila I Samoa. Ia, te no whai atu. Ta te o I se taimi I le tūlanga lea o le te le o le sao whai ngā mano le ei nei I lana polo keti miliona ua le ua toa tele atunu I whafu wa lato fia maua le whamanuianga lea. Pe tasi le me o le pe tau paso rai le vaenga sa nofo le malo taluai. Pe o le tau paso le mele o lea, Faafetai na whatino ina le 5 miliona o fea e sa waitupe ia en yet lo te whine I talafu. Iwe, a pe o le tasi le mea na tau angina le li o le economist le o pali. O I le whata vale ina o tupe ia a private sectors ia I tu tonu e me se foi vanga do no pifa. A pe tasi le mea tau matenga tā I whainga malo taluai. E o mai lava te minei. Faafetai na whaatino le 5 milion, a le fo tongi mai talafu at the same time. Pei o le confusion na o le I te minei, I si vaenga le sa no fo mai I le malo te minei. Tā nga iai mo le whaponga tatoni. Ia e tasi lava le tali e le tūlanga natu la epa. O le a, o le whao ngata tau e le whainga malo le tūlai mai nei, le wha so ina o tupe maua le atunu. O le wha so te tau. Wa le mele sa whai ia tanga ifo, o le last week, tulo, sa tau au ina I le fionga I a olo. Yeah. Sa tau au ina le fionga I a olo le siaki 3.9 million. Yeah. 3.9 million o le tupe maua, o le vaevaenga o le dividends a le Samoa Port Authority. Le ua tu sao atu I le minsta le fionga ia le tino, le MPE, tupe maua. Tu sala o mtanga ruenga tu maoti nei. Ia, iei isi mtanga ruenga o mai le sole I lo ilo al whainga malo, o feo o whai iei, po iei ni dividends e tauna mai te tono al whainga malo. Ia, le whaanga te tau al whainga malo, le o to ieni ai tā lafu, le to ieni tā vale fōu, pe o le mesa iai, na natula ia tua, tofu le minsta ma tā vale fōu, o le upo le fionga ta mai tai pale mia, they'll make and do with what they have. Ia, mai iai, o I nai tau mai iai, o le whainga malo alofa. Ua osi tau langa I latou, ina ia awane I o Samoa I se tūlanga polonga, fia ai, ma le le tango lima. Ua e ua ta vale ia e feo e minsta ma minsta langulang. Tasi le tupe tele ale malo ua sefe o le toe whaatauina o ni ta vale fou. Lea la ua la umane no fo inga. O lo whaonga pia ta vale na whaonga ele malo taruai. Ai ana whaatau ni ta vale fou. Ia lo no winga whaitau miliona fo I tupe aru I ta vale ia. O se whaatataunga le lei. O se whaamoe a tamai. O se whainga malo fua te tau. Matango fie. O te langa na tula epa, o te lele, te se samu ma se awa o ma le lei, ua whai e whainga malo le o tula I ma le taimi le nei. Ua te le se sau, a tanga I ai, ia e le aini mea fōu, le aini mea, pea o le mele sa tupu mai, o le tele o whale build, ia pea na sau no fo ile le fionga ta maainga tulo ua ta ule swafa, ia so nga whai fia ia whale, ni mea ai, a o tau na whaide tūlanga a wata mau a ingo Samoa. Mana I Tupa'i, ka o tonu ai le mele le leia tatala no mea mo le whaitau mai a tatu atunu. Mo le social development.
pe o le wanga I tua develop mai ainga taitasi. O nuu taitasi o itu malo taitasi. E te tonu e sao pe o le mea sa mai le ta pipi o le mele le ia pia ia le leifo I tuam sa vai. O te tonu e pe na le development ia o nu tutauranga. O wafu o me fa pena. E le I o tele I tua I sa vai pe asa ilia I le tala sao. Lea la fato a pai le poloketi lea. I tangata manuu mai tu malo. Lea la fato a sao le tala lea. E te tonu le sao le tala lea o e te mini. Tu sa I le taimi o le whainga malo taluai. Mm. E na ni folfolanga. This is me personally. E na ni folfolanga. Mm. Tau ina ia whaafonga sa moa o le mea lele ia pia lele sa vai. Mm. Ai sa tatou wā aila na iai ni poloketi mani mea whaalele iai le mo te tele sa la whai. Mm. O te whaaftai au ia le manulau tia le. Le vaenga whai ale fast ina ua a mata na tau tu whatasia. O le lato manulau ti mua mua. O le a se mea lato te whaia mō sa mua atoa. Mm. E le whapea, le a se me whai e manui ai ia le taulanga ia pia. Le ai, o sa mua atoa, tau whai umai e mātitiva le tangolima o le au whai pisinisi o e maua mea. That is all what you call the whole of Samoa. Le la tula I ele poloketi nei. Lea se ladies mai I le mistai ana tonu poloketi. O le tulanga le nei, e sele mana ia o le saha tala manino le fionga te mai ta mean star. Ta ua o le poloketi mai a inga o tō tino ia e au na sila fia e fono wha mai tai tasi. Ia ma wha tulanga mai e loa la vaenga te tauna. O le ua sai nia le to a lima ia I tū malo. Ai le teimi nei ua matua I a lalanga. Ua sai nia le lato miliona longa lua. Ia o le va o fono ti o sa le ngalua, sa ngalua, sa fatalua. Ia ma le fanga mfase la. Le ua sai nia le lato 2 milionga. Ia le fala fa manino le fionga tamai ta minsta. E uma le vaenga a vatu fa maumaunga ma le mea na faaru ia le tupe ave loa I le vaenga o kika pasia te matu atu le si vaenga o le 2 miliona longa lua. Ia o le ale mea la e musu ai ma e au ngata. E whaile nei tūlanga pēr whai o le matua te le au ngā, te le sau mo le tū malo. Ia o te tatono ia nei tū malo. A whai ua uma po ani polo keti tau whaalelei o le tū malo atoa. Ia o te langona ai la o le tūlanga whani polo keti whaalelei a inga taitasi. Wa o te fia o te whaelo atu, wa iai isi tū malo o le ua Faafetai le polo keti. O nai to tele ni alo le atunu o nga university. Ia ai pangale e se le taunga tau o tuition na te meitia onga. Ai pela o talo sanga sa ave I fono whaavai o polo keti. O le ua whaamatu umai ai tupe tu sa o le university. Ea o ta winai whanau a wale lumanai. Ia matua I te lele au ngā le tato poloketi ua whaatatia nei. O le sao le poloketi I le tato nu e le o toi fisilingia. O le au whaase tua ngalu ia le pe o le au vatu le whaatonunga ale a foi, ale komiti, whaafoe o le. E se whaasala I se fulua masina. Ia po tausanga atoa, ia le sa whaim te fono. Le fionga le whaipule ia pesta I le whaasala le anga numela 5. Pio le foi na tele le auto mumu ai me se foi la to ma le foi fai tio ai le tata no mere mo si le fia le tu o le tanu le na tanu na alu ele tupe o le fan fa vai ile tanu ma le fanua le o le fa ngai le fale tata no vanga le Ia o ape o le tūlanga le whapea o le popolenga o le tū malo. Na talo sa ngaina le me whaiele le afole. E whaiele le fale o le tū malo. Ai e ese le whanua na tau sangaina, ese le mea na mana o iei le fionga le al whaipule.
Pai pule. Ai pela o le popolenga sa ia le to tele le tu malo. E mana a watu la le tupe le fai le tanu. A le whanua le whape o le tanu. O le whanua la o lo i lalo le whamasinonga. O lo o to alia ona o le o iese whamasinonga. Pela o le popolenga la le o le tu malo. Langa e le o se whanua ma oti mai. A me whai ai. I mau tupe whau le whale. Ai to ai lele o taatia se taatianga sao. Ma se anga tonu le mata upu le tanu lea. Ia o le lana ai la ua whape wa lewa na whainifestu sia inga fono le tu malo e le iloa tu lava le fionga le whaipule i fontanga. Le na o ina alu sa vale le tu malo i le Minsta. Ia e sa whaatatia mai la le fionga le Minsta ma la to komiti. E le ia ina e le Minsta ma komiti. Mea e te tauna whai le tu malo tu o mai o pea la to swa lau puli. Ia le na pe wha alua e wha tonu na o tu ai lo le tu malo ma la to savani. Ua io e ina uma si le loa o le ato alia le la to le poloketi. Ma le maua i le tu malo wha manuianga o lo maua to tele o tu malo. Ona o le tūlanga le nei la o le o mulmuta i le means le whaipule. Ma tūlanga nei ele o maua se tasi. Ai o le lato tau sanga le wo mai wa au tasi ele tu malo. E wha se tuangalu ese. Ai se wha ngai yo le Polokalame. Ia le lawa yo i ele fionga le. A le minsta ia malato foi komiti. Wha se tuangalu. Ai wha ngai yo le poloketi. Ona tūlanga lea. Wha pia mai. E le mana nao e le mana o ia awane i maua i tu malo se wha manianga. Ia wha sa fua le manuia i tu malo taitasi. Ai pela a vela tu langa ia tonu loto i whale. Ma tu langa le ato alia i la le mta upu. Mana ia. Pia a tele futi tatara noa i le vanga lea. Se o le atina e o sa mori me tatara noa iai. Pia o le ua speed up le second le millions luna lua lea. Pia o le vave te isi fia i tu malo le ua iai. Toru sumantupu. Rono winga. Toi lua sumantupu i tu malo le iai. La sau langona Tupa'i. Langa na taia i lau whaalongo se tala ale minsta i taimi. Ina ua a mai pea langona whai tio, le la atoru whātau sanga. Au lele uma ia le. Pato leo whanongo tu le tala tamai tai minsta. I le whaatatia ina o vai taimi ma tala whaatatau o tupe le vai taimi ma le vai taimi. E o ne tau sanga munmuli. Wal watu atoa malisi valu se la wafe atoa le milion mua o tau sanga momo. La sau e te peti e Taunu'u le miti ma le folafolanga le whainga malo le na iai e atoa e 5 miliona ale tu malo au le umanofo inga il temnei. E sa o Tuilaepa ua umana wha manino mai. Yeah. E ta i tolu ma sina ma watu le li poti ia ngā watua wa ngā luluel komiti wala toiloa. Umalo wa mantua foi. Le amatanga foi na tātala noi nai na watula i melwhainga malo ia. So se poloketi fou, so se pisimisi fou, the first 1, 2 years to 5 years, whaingata na ilo se polofiki ma se tatianga lelei. Because there are so many hurdles tele a fianga ai ona o le lava papale male on sai ia ma whai ele mi o tonu le la wa tūlanga mai leanga tonu le wa whaingo fiele le a le 2 miliona longa lua a Yes. muli ta ia umanga to tele o tu malo ele ai o atu le miliona longa tolu wa whaingo fiele speed ona wa iloa e tu malo taitasi ma lato wanga waa wa lato silafia a wala e multa iai ina ia sao matonu le whaatatianga o a wala lato te whaangai nai le ia tupi. Malo, Faafetai, ia pe ona ele o mapulava le tau mwhai tu lava ina ia le leima manuia. E pe o le lava mai le tau whaasese ma le tau whaaleanga. Ia e pe fōringa mai o le porokiki le 5 miliona lea.
ai leo se whamoe maualunga mo le manuia o tangata o Samoa. Ia la ina li liu whapea ole miliona porkiki, ia le lavoa ala langa le Taunu'u, ua manuia nisi e mese lava le whana waonga, ia manisi o tūmalo, le lava o tatu wa ia le maualunga o atinae, a le tūmalo, ma le tūmalo, e mese fo i o pili o le whana waonga. O Tuilaep sa o te ena le saunoanga le whapea o le porkiki le afo le miliona, e tanga ifo. Ina ua tu fatasia le whainga le pāti whaia le fast. E le I whaia ni mea e whaai ni whato sina mani sa mua ia lātou le luma na I manui o tangata Samoa. Pei o I le lato manu lauti lea o le a se a wala ina ia tue whaafoi le tamau a ingo Samoa. Le la ie ne le poloketi lea. Ia titile foi. A whaapea titilo whatupe Taunu'u I whafo, whatupe te telo le malo. E nao se polokiki a le pāti whaupai. Why would they want to be involved? Pea whapea. O ina e ta mai ai. Ia o lunga lava o lātou manatu ina ia whaaleanga ina ma tauleanga ina. A o lea wa taatia le taatianga le lei. A wale lumana I manui o Samoa. Wa a whapea walwa le nei poloketi o se mea whaingofia o se mea le lei mo Samoa. O le ale mea la atoe o mai e le toa teila le malo le Taunu'u I whafo. Yes. Ia, tanga I o iei se mta upu tau ina. E iei nei mata upu tau Tuilaep. Ia. O lewo o maua. Ia o lena Taunu'u atu le aso ananafi, aso ngafua. Oi, Aso ngafua lena Taunu'u atu ai Samoa le Secretary, General Secretary le Commonwealth. Sa o lātou te asia, ia vaenga uma a wala le fontanga le nei. Ia tate, e fia o atu I Samoa titilo, ia ai le I mawhai o na whaalawi loa uma mai. Po lea se au te lenga o lea whainga malanga. Pea o nei e po tai au nai malanga I tonga. A le ua fo I mele se singa I a Samoa. O le sitala o Tuilaep ia o le mea le tatauna manino ma mala malama I foto tele o mamalo le Taunu'u. Ua whaalia mai le Samoa is on the alert. Ona ua whaatiteleina. Ia mataala Samoa ona ua mua whaaluaina tangata fou ua afia I le whaamai o le HIV and AIDS I te tono fiti. E pe o le pupolenga lea o le sootanga lata leo o Samoa ma fiti. Ia o te Faafetai e fo I mtanga luenga le ofisa soi fo maloloina that they are in the alert o tūlanga nei na ia awane ia se tūlanga e nia afianga. Wa o le case Samoa la iai e le atoa se lua se fulo case Samoa but it's still e le I whapea o whaatapula ia a ofiti taimi nei wa ova le Fasa lau se fululua ia cases a fiti. This is a high amount compare I lako cases na le lua se lau montupu I le lua felu fulua. Ia o se sita la fia Tuilaep o le na maua mai nei ua whae e se whailunga tau o lua, whailunga mawalunga o le fō mai o tula fono I le fionga te maita I palemia. Mai le universitea tātou I Samoa. Ia o se whae anga le nei ona pefo o tūlanga le amatanga mai o le nei whainga malo. Ia sa whaalawalunga whamuamua ala o tula fono. O se popo lenga tele Tuilaep na o maua mai nei le whaino o whaitau le mātou matanga nuenga. O lo o iai ni la patainga mo Samoa. O le la patainga mo Samoa ona wala vea Samoa le heat wave. Mantua le sa tele na whaitio mai tele o ainga wa ese leto e ngā tāwilinga o le vevela I Samoa. O lea la ua manino o iele la patainga o Samoa wa maua Samoa le heat wave. O le whapea mai o ngalu vevela e le I tupu mua. O male mawalunga o le vevela ini na yaso taluai. Ma o loo la patai mai
o le vaenga le mai ai tau Samoa, e ono wha wau pea, o nā wha ea e lunga le vevela e le i wha pea na langona ina mua. Ia e paule mea o tau sanga i o tātou maise o longa, ia i o tātou tangata mātutua, ia mō e tausi matua, tautua nāna i o tātou mātutua tausi, ina ia maua e la taule, mo le malulu o mea tau sami, a me se le vai inu, ina ia awane i maua le heat waves, awane i mau, langa i ele tūlanga i maua le heat stroke, ia peo le tūlanga le nā. Ia o se tala fia Tuilaep, o se tasi fo i o tala vou, o ia fo i le iaini o na mana onga whapitoa le tino, e se le mana i o le tilo atu. O le sunga ia manuia la Meta Brown. O ia lea, his dream is now become a reality. O lo ia mawaina se skorsipi whapitoa i Kyoto University i Japani. E alu ea o ina aile whaatu mawina o malo si anga whaafowina. His knowledge of the renewable energy development. Ia, e mole, e lua tau sanga e whaimalanga i lea fo i atali i Japani i lea au nanga. E o loo iai fo i se tala fia ua whaamea, o le tala fia la nei, o le whapea mai. It's the first time that we have seen the numbers growing from Australians ua whemalanga i atu Samoa talu na te tala ina o tātou whaitoa since the COVID. O tonu foi le CEO o le au nanga le nei i vāo atu Taunu'u e lua. The two governments develop tourism. O se grant le nei ua awina atu. It's 1.5 million tā la. Mai le malo tele o Australia mo le tātou Office of Tourism. Ina ia boosta i lunga i le marketina o tātou tangata tā whawhau le partnership. O loo iai la le au nanga tu whātasi le Australian government tautai partnership with the Samoan government. Le tau le tautai partnership. Ia e mana ia fo nei au nanga te leo le nei mea alofa ua lilingi atu te tonu o le Office of Tourism ina ia whanele ia tili ai e le au nanga a wāta tau tangata whemalangai. Na sa waila ia i se tūlanga o le tau mai whapei e se tangata turisi. Ua maua atu i le tae au, ua maliu i te tonu se ni fale mautotongi whaaturisi lunga i vai lima. Ia taimi nei, e leo maua tonu mai le suafa o whea tonu le nufuanga o loo whapeana. Ia oni pasi la vevea, ia whapea fo i se au nanga o se 2 miliona le mall fou. O lea ua whai te tonu o le tau Fusi Plaza. O mea tonu a le sa iai le old Apia bottling le sa o mia le fionga i ala udi Alan Gray. Ia o nāla le ua whai ele new mall. Whapea o le mea na whai mō whatan malo. A o lea la ua ave ese o nei tele ni a fianga mani. They encountered some of the problems. Lela wa tu e se loa wa fai fa shopping center fa shopping mall. Lela fa pe no pe uma nei po to tolu masina ia o le ta tonu tau si ia te tala le taimi o le fono tanga le ai ia Samoa. Ia o le si vaenga ua toe apili e le Attorney General ia le whasalanga o le ali i le sa manino lan soli ngā tu la fono ia Faafetai wa mwhaina ti sila le ofisa le loia sili. E le o sao ma tonu le whainga o le whasalanga. Ia na sawa le mea muli o leo te whita noi Tuilaepa. E le tūlanga lea ua mai ana whaila si tangi a leo e whaasanga. I le loia sinia sa tūlai mo le atali ia Samuelu whaapelo na whalitua. Ona o lea la ua whaapeo whaama ua masalo mia o ia na whaalafiina ia Samuelu. Na o whaitau fo i se whatatanoanga
Sa tali le loia sinia le ni. Na wala au atu le ofisa o leo I a te ia. Pena te sila fia Samuelu. Na tali sa o lava ia. O lea la te whasa ngai ma Samuelu tono lona ofisa. Ona whapea sa ia isi tangata sa interviewina Samuelu sa whailoa I Samuelu le mea e aluanga iai. Le la ua vili sa atoe leo. Ia le whapea na tali manino lava le fionga le loia. A o le mea la le ofisilingia nei e loia. O le la o le a ia lu ina ko I tono pansingonga. Le tūlanga e muta ai ia le suenga leo. Ona whapea ua a watu e leo le afoli. Mo lianga mwhapea atu. Ia tu li mai na mai uma whaila mwhamaumaunga o Samuelu. E man ofisa leo, they need to know where they stand. They need to know le tu la fono. O le tu la fono le va o le formai ma le patient. As long as the patient is over 16 years old, tu sapo o le tinano u whata ioma o alanga atu le ai, te tauno o lole mai lau tama. There is no way. There is no way in hell e mawhain o nga e iai ia ala tu la fono. Whapea fo ina le va o le loia malana client. E ia inga. A o le nei wa so sofa la tam whaia leo. E so sofa tu la fono le nei. O le la tidingi ai le loia. O fea e mutai le au nanga le ofisa leo. O la lama I ala tu la fono e le mawhai. Ia leo whapea mai le sunga le li leo. E le aisa na mea se na whai. A wa se le mea wa ngā I ai le su e ngā leo. O le ua tu le mata upu. A le la a ngā I mai ia. O ia o lana tutor o lana ngā luenga whai as a lawyer. O ia na te sosoani I le wa sulu mai mo se la viai. O le tutor nau ia. E sa o le fionga le lawyer. It's the privacy and the confidentiality o le lawyer client. E le mawhaina outside of the room. E ngata lava I le vao le lawyer ma le wa mōdia. Mana ia whaftai mō nei mtaupu ia tuota. A tasile me ta ua Tupa'i leo tanga I me tonu ia. A sa ufi fisili foi. I le asiasinga le secretary po whailau tusi al Commonwealth. Le nange Samoa. Tati tue anga I e mtaupu lina. Ai o le mtaupu sili pe malie so le tele lope se me malie pe talie ia isi Taunu'u. O le alu watu le li ilo ia o lo tu ia Samuelu malon to olua. E wha matala le mana o lana clients. Ina ia abe ese. A toi li liu mai leo sui le mea so le sui le direction. Pe o lisi na mea ua pe u fōringa mai se mea malie. I le baba aia le lalolangi. Ona ua le pe tala whasamo fōle ua tu maa ia au. Le ua fōringa mai ua tu ule mata upuna a batu. A toi li liu mai leo change the direction. Ia pe o le vaenga matau tia le nā. Ai o lea la ua whaalongolongo atu Tupa'i. Lea la ua whaamaonia ua official le mei ese o ai foi. O ai foi dingo silo ia. Fitulanga aia. Fitulanga aia. E ta pena la le vaenga le uanga I leo. Ai pe o leo fōringa mai ua iai se lo ia palangi po se keisi ia na te whaawawina ngā ruanga le. Ora sao leo. Moni o nā ua whaailoa mai e le fionga ale I loia. O ia le ua whaasetua ngalua o lena pala awina le mta upu. Po las wharai le ea. Anala sa ese le loia sa tūlai. Just to represent ia Samuelu malon whatua. Ona o leo whaasetua ngalu. A se engage le KC I le vai aso masina fōu. O la sos fulua. Nga sos fulua ia oinga o le taimila le nā. Ia o le atula ia iloa la le KC. Ia let's ola tala le nfaitu la epa. E ongo I whala ofisa leo e sa se mea e mōli ai le KC. Vai, o le point, tasi le nā point tā ua ana whapea nei lau le KC le na mōli atua le whiau lea ia ave ese le whase tua ngalu le a fōi. Ia le whamasino le na whaira whamasino.
O le ala toi ngā tala le a mai leo e whai le keisi. A le Anga leise, o le mea sa o ia Tuilaep, leise fe awa leo i le mata upuna, e leo o lātou o se whaamasinonga, o le mata upuna e patino i le ofisa mtanga luenga o whaamasinonga. O lātou ia, na leo e serve, ma o sa ili mo li mau and all that, but in terms la o le tausanga aleluia, on behalf of the client, that has nothing to do ma le ofisa leo. Ka fiolai. O le ala se va ai a leo i le taimile nei. Whamata e te sila fia ua iai ni la ngona e o atu le ofisa leo ko mesina o leo ina o lato i loa o leo o sui le loia. Ia o tūlanga le nā e fo ia Tuilaep, ia e se mea na whai e seki. O lātou lava le whapongai o ai nei tūlanga. Ona o lea. O le nau tai lava i sa i lia lea mi o tonu tusa ai foi ma le maliu o lea tali. Ai tusa ai foi la ma le tūlanga le nei o loka umi ai le nei foi a tali i malona to alua. E tia i whanau. Se pe ala se le tala le no whalongo ti ai lungo news Tupa'i. No whalongo whape ua tala i tuar ta mai tai si vai. Okay. E no whalongo atu i news mai sa mua le tio New Zealand. Na mai ua tala i tuar si toi o Samuelu o lo i tonu o le sela le teminei. Ia po i tonu lava o le custody. A ua tala le whatu. Ale ala pe fōringa o le whalongo tua o lo o iei umala ua i tonu. Se i whamanino mai mele mo le sila fia le atunu. Ia e le whaino tali atu Tuilaep o te leo manino ai Bawa le tūlanga no i loa au leo te manino ai wa te tala i tua le tina ia Meiling. Ia au te leo manino la le tūlanga wa i eile me no whaitau inai o la fo ia ele i longa na talia le tau sanga pe mwhaina te tala i tua le beo. Ia e tātou talia ia lupe o maunu le vai aso fōu. Te rasa le antua la susulua. Tusa o le aso wharaili Wa nala le whatulanga mai ai e toe amata i le whamsinonga mta upulea. Yeah, it would be nice and interesting to know what te mila le o le la a whatautai e loe le keisi mta upu. Mana ia. Tupa'i. Tā mei tasi mai ana na utoe pai atua i le mta upu le se singa a le whailau tusi al Commonwealth. Ona i eile me tā ua. O le pena o tala mana ia na o mai le lipoti mai Samoa. O le whape ua fo'i le malanga ma le fia ma le pewana wana ngā i le wharefono, a ngā ia i le maota le whakasa, a ngā i telea vanga ngā i ai, mō tā penanga le tatu anu, mō tari ngā māloi o lo manai. Le fo'i lana whai o meritala, na o fo'i le secretary lea, i le taitai o le tuangai. Oi, na whai whiau tanga inga, ma le taitai o le tuangai. Ai le lava e tatu, whamatau le aso usi la fia li Tupa'i. O iai ni whainga fwoi mo ni whauwhonga ina ia aua ne i successful le taringa māloa le Taunu'u o lo lomane. Tuilaep, ala tala lea. O le tamaitai le General Secretary le Commonwealth. Patricia. O se tangata Patricia Scotland. O se tangata tamai. O se tangata foi. E le tawhasona finangalo i ni tau whaaleanga po ni influence mai isi tangata. O laua, pēno whātu fo lea o te au ngani atu te leo taimi. The media. Newspaper i te tonu o mtangad o Mbasa Uma o Samoa, atunu i whafolai Samoa. And also, le exposure lea i lunga online atunu i whafo. Pefo an sau noa ila fionga i a pali i pānoa. You know, it's all exposed now. Everybody gets to have a piece of cake. Whaitau mele tupu i Samoa. O lea la titilo i le fo i le tamari i na fioti Samoa. Te lele suinga ma tāpenanga al whainga malo. E leo se tamai tāpenanga o lo whai e le whainga malo. Ia una ia, whatever le la fontanga ma le tamai ia Patricia, whether he's trying to influence or trying to give a negative impact or whatever,
Yeah, action speaks louder than words. Mana ia. Talo sia Tupa'i. Ia o se li potile lei ma aua ne ia faina le taringa malo le tatou atu. Me muli ata te tala noi i le vaenga le Tupa'i. Tato e o maia i le new system. Lea ua whaangaina mo le whainga pālota le tatou atu. Nā pe o lea ua tau waelua ina le vaaia Samoa. Ia i lātou o loo i Samoa. Ma i tātou o loo tau tua ma mau atu. A pe o le whaua lenta a mata o na tū lei. O le whaongaina o kone sula ia ma emphasis a Samoa ia Taunu'u i fafo i Amerika, Europa, New Zealand o Australia. Leo ua manino le phase 1. Leo tatou manino uma. Ai pe o le ai te whaalongo atu ai le i leo o i latu o i Samoa. I le awali ia o i le tio i Australia ma amani. I le fia so le masau ai ma le tala. Iwa se furu lima le whaatara noanga fo i le pe ma whaina pālo tātou i fafo. Ai sau le tali a Samoa. Iwa su 5% e te e le pālo tātou. I o le tala le na mai le fafonga rimoni la whanonga i lana interview i tono Australia. Tātala noa tasi le titia i le mata upulea. O le aso la ngona o oe o lo e tautua mamau atu. E te langolango ina ia o le ua pasia le phase 1 tātou te le stala atu i lunga online. A whape i se phase 2, i se phase 3. E te langolango ina tātou o i Samoa e fingerprints po biometrics ia pe te langolango ina le whai umatua mei fafu. Tuilaep, o le tūlanga lea, i le whai mai e iwa sfo 5% tangata Samoa te te. Na whai se survey ya Samoa ato e mawai le wha maumaunga. O na o niona mawhau whaunga ina ia wha se se ei le Taunu'u ma tau wha lea ngai le tū. O se tūlanga ua tatau manga waa, o na tātou pālo tātou nei whafo. O na o lea, te lele tātou sao. Te lele tātou sao i tātou remittance, le lafo i Samoa, i vai aso uma masina uma, tautua ino tātou ainga, o mea whai le lotu, o mea whai te Taunu'u, o i tū malo. La whawhawhea, o na tapatau tali le nei whamanuianga, ma le nei sao o tātou le abatu ton. So, la fesidi la le no o te fesidi ngia ai. It's good enough for mai awane tātou pālota. Ma wala au ma whaingoe Tuilaep tātou o tangata tā whawha Vale and all this. But it's good enough ia lātou e mai so e tupe atu na malosi o tātou nei whafo. Is that what they want? O le ala le wingo le nei ni, o le tau whawalea. O le manatu e o lātou o tātou o Vale. E tātou te usu le maluru, ti muia la inga, i ngā luenga sa ili le tupe whai o le tau singa o tātou a inga i nuu nei. A o le wha polo whai o le seleni a wā tātou a inga i Samoa. I wha lawe whai and all this. A lea lai mumusu tātou te angawa atu le nei wha manuianga tātou te palo tātou. Ai, e toi, e lea lai whai mai e mumusu. A lea la, le loma lato su e ngā tupe ia sa ili ngā tupe leo mai e nei. O leo o talo sanga solo a lato a inga ma lato supporters ina ia o atu sa soani sa ili ngā tupe. So who are they do they think we are? They think that we are stupid, that we are fools tato te leilo le tūlanga o mea ia lato te whaia. Mana ia, le Faafetai o nā ua mai your opinion. Whia ngai fo i ma le tala o mai. Ai le nei ana whaanongo Samoa iso tā ua fo i vai. Whia ngai ma, a o iai tonu le mele Tupa'i. E le fo ona ufa watu mawa noa e whaasala lau atu ai i au tai tonu le mele i sa ili ngā tupe reo mai fafo. A si o whamanino atu le mele Tupa'i o au kuso. O le whamoe o kuso i le tausanga nei. Au whawhongwhonga mai ia i tātou nei Amerika. O kuso, se tema o kuso o ke topa. Se vai mea vai teme o kuso ia o ke topa. E Taunu'u mai i nei le tātou wanga whao whai. Ale whatuatua i le atua sa mo molo tu sirfia o tau lea ua mātu ta pena i nei Los Angeles
Ia, o le wha moe maualunga tupa'i, mana tua le fale o lo whaonga ele te minei, o lo tu i palaina, ele tatu, ele vanga whai al whatuatua ili atua sama. Ele se fale o le whatuatua ili atua sama o tasi. From day one, o le fale ale na tu i pala. I whainga o le fale o le fionga ili minsta o whatuanga whainga whaiva. Ua manatu vanga whai. Sa ili se whanua. Whatau se latou whanua se fale lava. E patino ia i latou. E taipu whio petesa. Ia leala ua mori ingoa e o mai i nei. Ina ia ave ese le mawhauwhaunga. Te ia ua tu wane le fale. Ai le lopo o tupe ai le whai. A le lala mai sa ili tupe. Ia manino. Ua a apa mai lava. E sa ili atu seleni. E whaonga. E whai ai le fale lava o le whatuatua i le atua Samoa. Instead, o mawhauwhaunga fōrele, o tupe fo i le malo, le ua whaonga, e whaia i lo lato fale. Au tai ai si vai sua le Tupa'i mo le whaamala mala maina o le Taunu'u. Tātou Samoa i California e langunangoina, le whaatuatua i le atua Samoa. O lea e whai malanga mai ia le tātou vaenga whai i le Taunu'u nei. Ina ia manino lau whaafafonga, ma ta pena le lei i o le vaenga mamā mo le sila fia, o le sa ilinga ina ia apa le vaenga whai i le whaia o so latou lava lau mua so latou fale se whanua e au noa ma le manatu fo i whapea nisi o tupe le whainga malo, o le tupe le malo Samoa, le ua whai ai le whatino i nata. Pule au tai isi vaenga sia Tupa'i me whalon. Nā loa Faafetai, fia foi whanulongo atu, nā la whataunu'u ina whainga malanga le nā, which is the sao. O loo tangi lava i lima o le vaenga whai a la tau mawhainga, ese mai ai ma tūlanga wha al palimeni. Ia ne la masi i atu le whalasi ngatai o le vaenga whai. Ia ona o le wha moe la lea ina ia maua se te langa lawa i ese whanua le teimi nei a o se tupe whaatino ai loa le lātou hō o a umame whaieni o fisa no this. Ia fia foi poi whatatali po la se teimi wala au mai ai ia se whainga malanga mo i mātou nei New Zealand. Wa te langa la amata mea mai o tau o ngai whaisina mau. Ia, mana ia tele, ia mea utatano i le nei aso Tupa'i talo sia. Ia whaataunuina ai maise lava. Ia le palo tatu o tatu o mātou nei. O New York e ele ofisa le embassy a Samoa nei. Ia lea foi. Ia a tau lalu New York. Ko ki ale ala kui Samoa. I le ala tu California. I le alu lunga New York. Ia a tau tala whia ngai le pasese. Ai talo sia ia. Ina ia mana ia i o whaamala malamaina la umalo taluai. Le mea fuile le na vivese Amerika i le whapea ua invade e Lucia ia le privacy Amerika malan whainga palota. Lea na mana ia la whaamala malamaina. O le ina ua heke e Lucia ia i nei, le palota. O lona whaamala malamaina. E lea o le heke fuile le no nofo masui le palota a whapena e palota ia simi, a apa mai le hacker le liu lau palota ia simi e ave e palota ia Harry e le o le tua inga mea na ia le hacker fe mai o le hacker o le ua pe ua delay le system ua le afo i le whainga palota pe ua le ta o le mea pe ua tsunami a pe ua sau le ngalu ua They flooded. Yeah, flooded the system. People blurry ele vai ma delay ai le mafai ele hacker on sui information. Ia ar tangata. O le me manino lana. Le fa falongo no ma le new system at tatu at nu le afai. Pa i E fai lo mai ai o le layers of security. O te tatonu foi. O le tūlanga ngā le au nanga le komsino whainga palota malana au whainga duenga. They are working in a ia whaalelea le security e malu pui ai o tātou whaamaumaunga. E tā sia sina me o te whaailoa atu Tuilaepa. A tālo sia o ngalo ia te au. Ia awana iwa aile fionga tumaita ia Patricia Scotland i le whaalawlawe len tula i Samoa la songa fua. Is it Monday? Le whaalawlawe len tupu mai pesenga. E lo misi.
Io e le o misi wai lunga o penga te whailangi, wai lunga newspaper, you know, that's the, o le important la, le pōlinga, o le security wise, i nei tu ainga, wo o mai ia amionga le mawhauwhau, amionga le tau pulea. A le ne wala wawhai I wala lata le taulanga o le nofuanga tumu e le Taunu'u whiawai ma ainga lo I tafta ala. Ia paule me talosia ia awane I avea ma awala e. Ia ma le mea muli. O wha muli e mta upule. O whaitau se li poti mai le malo Australia. Whapea o le a titilo Australia I mamantua o pemita I e whaonga e tangata ngaruenga whawaitai o le pemita o le visa o le visa 403. Antau lia o visa ngā e ta umaya e alua o le valu masina le te aluai umalo valu masina e te foi. Ia na e te whaatari foi la ia pe a whapea te whamanuina o e na e te saulea. E le mawhaina la to whaopopoina. Ia le tangata company la le whengaruenga tangata lea. A o lewa introduce mai el malo Australia. Le visa forward ta o le 482 o le visa la lea. O le awa tu sa o ala to wa le wa approve le whainga malo Australia. La o atu sa o ila to e su e mai ala to tangata whainga o te talo sia. Ia iai se inputa tato whainga malo ina ia tau fiofi ma delay le whai unga. Ona o lea, titila le tū lea, ua manatu I wha Australia na o lātou e build le lātou economy, whaalelea le lātou economy, ai whaafea tātou Samoa. E mana o mia tātou, le tātou whainga malo, ia le tele o le malo si o tau le lea, a wala te le io o ngai o inga ma mea o lo o tau mawhaile tātou whainga malo, ina ia wha mapu e lunga tātou te mau a inga. Ia ai le mawhaina whainei tūlanga, pe a whape o le a telele, le malosi o I tū malo manuu, o le a mai I whafu. Le lai ele tūla whono fau le al malo o Australia, le wa tūla I mai a. O te talo sia ia iai se input a tātou whainga malo, ina ia tau tau fia I le tūlanga, ia wane I o. Ia. Faafetai Tupa'i manatu o leo ua umaritele o tamata upu talanoina. Ta ngai loa I le tamata upu Masani. E taula I ai le ta whamoemoe mo le nei Afiafi. Nele Tuilaep. O e eini suinga fau o a mai ele asia a e whatoa effective I le aso mo Iuni. Ia o whaafonga mai foi ia sia o team, ia manatua le tātou Zoom lasto o nai, o te avatua au ili ai vaenga ia. Taimi nei sa o ngā lue watolu nei aso. Tam whai e whaalili wina le Samoa ia ele mta upu lea ina ia whawhai ngofie na tau malamalama ai. Ia e na ona whaailoa atu whapena Tuilaep e se swinga e whaailoa mai la so mo Iuni. Ia mole mamalu lau telo le Taunu'u. Toe wha batu lava le mta upule nei. Wa ia nisi wa te le tutu mai nei lo whale e le whaataua lusia le whangwai. E whaatau pusa a toa le whangwai. Ia tau marili e ai. You might think e ese le leanga o le nei teine le ai e tau malie. O te popole fo ia uia ma o tau fimau. I ta iala wa mai ele asia. I e tātou muli ta ia. I e whape nana whawhaingo fiele tātou fo launga. I a mare tūlanga le wa e nisi u whaasea mai. O le ale mea le inga tuwai le whapea whaimelo nei le oka. Den ngā mawale the next day le ai. E le 24-hour le turnaround. I a manatua o tātou nei New Zealand ma Australia. E ese o tātou taimi whātou langa I taimi a Taunu'u lai whafo I a Amerika. Te langa le taimi ne o te ele lima I a mātou New Zealand. Te langa au te tale, te ele valu tale iwa I a o tau I Amerika. E ese le taimi whalale nei. Ona o mātou e a ngai le mātou I tūlangi nei a New Zealand ma Australia a ngai Malaysia. O le mea sa iei sa whaingo fie e mawhaina mātou a ngai sa o tulawa I Utah.
e ui na fi ese sea I taimi. A le taimi fo ina sa mawhai, e mawhai na mato wala au I utai a stonai, mo le sfalaile na a Melika. Ia ai pe ina wa iei lo le fesuia inga le na ave ai matou anga I le tūlangi leo o Malaysia. Ia o ina lai ese, e le mwhaina e vili se longa tale tolu o matou New Zealand. Whamtaringa e vili le fto atatala le nao le ofisa o Malaysia le iwa le tai au. O lona fe ese sea inga na lea la o time frames e le whape oka nei o e maua lo tai au. Le ai langa a whaile oka e alu sa o lau oka nga I Utah. O Utah loa nga I o le logistics. Logistics mai New Zealand me lo I le warehouse. Ia ona whape nale na whaatulanga. Ia au kilani lava ia ono le warehouse le nei au kilani I oe. E ono maua lau oka a whape oka nei. Lo pete wa mawala so faraile po la stonai. Ai it outside of Auckland ia e mantua mai. E alu le oka e alu le kuria e kiliva e le whapea e ave vaade le uma ia me taime tasi. Ia lava papale mele on sa iru tūlanga le iai I le time frame of delivery is between 5 to 7 or 7 to 10 days. Working days. E le whapea e tauli ai male weekend. Ia o le whamani nonga ngā Tuilaep pe sau whapoponga iai ina ia whaingo fiena malama to te le malo le tunu. Ia Faafetai Tupa'i o na ua fia lava le vaenga na I lou whaamaninoina ma le whaamalamaina. E whai o le se senga o teimi. A currency. Ta sine nā mea ina ia manino pia. A olona tala le lei au le vai Tupa'i. Le ua tolu tau sanga o ta whaangaina le products lea. Same price. Still. Ile iai se suinga se vanga na ai ia le vanga fo ile ua ta ua. Le fo ile si charge fo ngā ua iai. Surcharge. Le surcharge. E fia le surcharge ngai auto. Sfutasi tā lama seni. Mantua fo le surcharge e ono pa seni. Ia. E ono pa seni surcharge. O matoura I ne valuta la flat. Okay. E whapopo. Ia o le tau fōna le ua iai I le whapopo nā le. Ai le se tau tu mau. A fo ila pena o whailo atu Tuilaepa. O le so mua o uni. Ia. Le so mua uni le la avi ese le surcharge. O le a iaila ni suinga I le tau ma le whaingo oka. E o tu sa la a iai se fetu na inga o tau o le vai. Ia fito a whamanino mai la le na mai le fe au fito a whamanino mai le aso mua uni. Ia. Okay. Ia. Ai sea fetu na iai tau ia o le whatasinga fetu na ingo tau. E le a vaai I le au whai e tatongi mai le amatanga o lau whataunga. Which is o mea umane le wa mai ai ia. Ona pe ona whai atu. E se fulu vaenga ia wa au mai o le. Ina ia fesilingia ma malama le malo le atunu. Ia o se fulu vaenga nei. O leo te tau whai tu whatase. Ane whaari liu whaingo fiele I le ngan Samoa. Ia ona o le whai alofa ina I tina ma tama matutu e te tonu o la taita team. Ina whaingo fiele malama mai la tau. Tupa'i o le mea lava o te fia whailoa pia ma ta le pia o na ta whailo whatasi. O le asia lava ia. E le creatinga le products lea mo na o tangata matutua. Pe na o tangata mamai. Iau tau sila fia. O le vitamins for it can be a vitamins to everyone. Mo tangata umalava e tā ua I le soifua maloloina. O rono winga I le ngata o le mo le protection. Mo le sila fia I latu. E inu lafo le tau sanga o tamaititi Tupa'i mwhaina inuan. E mwhaina I le tamatiti ono masina. E mantua fo I la. Mo le syringe le wha ngā e matua I le Panadol ma le Pamola tamaiti. Yeah, it's the same thing for le wha ngā. It only a 1.5 mils. E a mata la iti tua wha pena. Ia, le nā. O le tūlanga le wa efisilingi e le wha pena o tangata matua le ai. Mai le pepe se I o tangata matua. O le autala vau, le taimile nei,
ua matua I te le pasene o auta a alo I laulangi. Yeah. O lea lau te whaongaina le Asia, o lea lau te whaongaina le energy product, wa lea tātou, o le fo ilatou te whaongaina le Renew 28 joules. Tele le auta alo le wala to whaongaina, tele o ta alonga le wā malo I le Commonwealth and the Olympics, they are using a lot of the Asia products. Mana ia. So, le ngata o le improvement o le usuifua maloloina, but it's also for prevention. Yeah. Mo le silafia le tātou atunuu. Ina ia whaititi ai fesili fo le whapea po o le are mai a ngā iai, e au ngā so se mea e o a I o tōpo na iwi, anera ngana wha mole. E au ngā iai. O le tali whawhengo fietula epa. Yeah. Mana tua foi. E le ise me la tātou siningie po la le mai, ona o tūlanga le nei, o tātou e whausia I museli, mai o tātou ta mai vae se I tau tu mua I tulou. O le Asia la, o ia le e ngā lue e toe wha le leia wha o laola, ma wha ma poe, ma toe maole so ta inga le lei, o musele pepe ina ia toe wha o laola. Le la so se toe ngā mai wa mantua, o jeans ese foi mo o jeans so therefore o mai e mawai o e ona o jeans ese foi mamai o te mawai au ona ese foi o jeans le la o le Asia you could be even get a heart attack, you could be on a stroke, you could be o le toto mawalunga o le mai suka ai o le Asia le nei o lo o fai mga luenga e wha le leia, wha o la ola, ma wha ma po e lunga, ma whai le connectivity o tātou mūse le pepe, le na maua tātou I mai ese o tō tino. Ai te lofo e Tupa'i. Tama fo o stress, consider is a silence killer. E au ngā oila I le Asia, Tupa'i, I le vaenga lea, ia peafa pe o maua o le depression ma le stress, ia pi o kamanga ka ke wha le longa lava. Ia ai o maua I tātou ia so uma I o le soifuanga ma le ola. Ma le sia me e wha manino atu au e inisi lo tu fesili mai. O lea e le sa o pe au ngā le Asia I mata. Moto sila fia. E matua I te le au ngā o le Asia I tau fofonga. O le tatanunga wa amai e sa inisi le Asia. E moni le tātou te inumia le Asia. E alu te toni o tātou manawa se tulou. E tuai na ngā react I le Asia le alu te tono manawa. I lo le Asia e tulu I o fofonga. E vave na travel le Asia when you put it through your eyes. Pe wha o ngā ai le nebulizer, le Masani le nebulizer, le wha o ngā to a tele o e mawal maisela. E uku I le Asia I te tonu. Ia ona tu sa o le I o fofonga ma e mana vai. It travels faster through your organs, maalu ia la toto, e vave na maua e oile maro sianga. Mana ia, Faafetai Tupa'i. Le si vaenga Tupa'i au tai I pere vaenga lea. Ina ia manino malam lam tatanga o le fasili. O a ingredients. A ta whai atu la iei. It's only water, pure water, and sodium chloride. But ole atoanga ole vailea, ole process, o lona whaangasolonga, ole process na te au mai, na fesili vore o tata. Masima lau whatle ai. E le tutusa le sodium chloride lea e ngā sile vai. Ma le masima, ma le table salt, le tatu whaangaina. I me tamu se whapopo vangane. E le nātu la epa, o le toa tele i o I lātou te whaase se ina le tūlanga le whapea. Ia langa o aue whaasail fōma ina o Ai masima. ai me masima, ai me ai ona e ioi. O le sodium chloride e ese. E le o se to inga masima whaangangi. We've already got it in our system. Ai ona pangalia, ua tu mawalalo ina. Wale mawhai ena to e ola mu se le pepe o lo tino. Lea lai mafuene na e to inuinga. O to e wha alele iai a mu se le pepe o tino. O le example le Tupa'i.
Mana tua fo'i pe a tawhia elo wafu tu i elo lolo whaiwai taste le o ona. that's salty. O no winga, o le alo ravo ia kako le mea lea. E pe o foi o loi mata pe tangi, Yeah. a tangi o loi mata e pe e wha ona. Yeah. That's how it's already in our digestion, in our system. Yeah. But wale o lava, e le o lava le malosi i te tono tātou. Le walenga tele na pepele tele musele. Ai faafetai i le Asia, o le Asia le o mawhai o na toe whaola o lai nai. Mana tua fo'i le mo pi o le cell phone a Tupa'i. Le cell phone le whao ngā tātou nei e connect tai lisi pi e whapena le cellular le whamatala ia le wheso o ta inga o cells o le tino i mawhai pe e koe reconnect ai ma musele o tātou ia mafuai o na te ena whamai whiangai matangata i le vai lava leo le asia. Rasu whinangara. Moni, or material cell phone with the new system or yele connectivity or allow cell phone, ilesi cell phone, or from where you are to the other parts of the world. E whapena la le connectivity le iai ina ua the dead cells in your body wa inua tuloa la le asia. It's slowly connected. Wa toe whaaolaola ma whaamapu e pue. Ia musele ua pepei. O nā la le toi iai lola sota inga lea i le toi whaaleleia. Mantua fo ia tau ngase. A whapea o se tangata ua lua tolu aso se tulou wa maua le manawa tatā. Pe o le tangata ua fia aso e whaafau pe ti ngā le ulu. E avatu lo o e whalemai nei. E mua lava le ale me mua whai. Fua lau toto no this ma whai lo lau IV. Join no le IV o no lea. O le IV le nā toi whawhanga ina oi. Ina ia toi replace le telo le fluid that you have lost. That's exactly what the ASEA does. It replaces le telo le musele ua pepe lo tino. Te mataulia fo i nei Amerika man tangata ta alo Tupa'i. So se tangata po le hatu inga talonga, i te vai e whao ngā le awanga le meo le afu i le vai le caterate. E le siasea pia o na tā hafta basketball, o le football, ke vai e kua, ke le nga whao ngā e tamata alo le caterate. Whai mai la tūtala, o lo iai kongu le salt, nga ke replacinga le afu. Yes. Mele te apu ai, le winga lana le ona le inu vai tamata alo, e inu le vai leo le caterate. E taste ai foi la le whang mai lea. E le sumalie pe o whang sumalie. E le sumalie pe o Coca-Cola, pe o le Fanta and Sprite. You can have a little bit taste o le salty in it because it replaces la le fluid le lose le tangata alo. O le me wala le leo no whaita wai ia foi update na mai le Asia. Ua tele le pasene o tangata alo laulangi. Ua lato whaonga inga ia le Asia. It replaces the fluid and it boosts and build up le lato energy, le lato malosianga. Ia, e te sila file la o vatua tara sa o le Tupa'i. Langa o au na ave ese ia o meo le kidney stones. Na mawai au. So na whaila lo one day kasi ala so wha. O tula fono lai na mai ia te au. Mo mea ai ona. Ia aua ne i toe a fia na ua ave ese ia kidney stones ma. A temi la taluna u whaonga ina le o toe anu le vai fo mai. Sorry. O kidney stones o le povi le mena o iai. O kidney so le povi le mena o iai. So la Faafetai na mo i la tau e fisili mai pe a whaina. Pe ona whai atu. E leo ma uen fo mai. E leo ma uen i lo ia. A o lea mate tala noa experiencinga le tau sanga nei talu o whaongaina i le products lea. O lea e Faafetai lea tua o manuia ai. Mai e leo a whaina o kidneys Tupa'i. Na ole au mai o le lipoti fo mai la u visit muli ana o te au mai se laupa sene o kidneys. Ayo e olo o tuna. Pau ana o le mea e te tau ona tiro tatu. And mai se, when we grow older, e anu lalo le pasene o cells musele o tatu tino.
me lana tatu te whaititi iei, a o le au ngala leo tamale, na te toe whafowina mu sele o le tino tupai whapopoane si ata mentinga. Moni saunanga Tuilaepa. Pe le awala o te batua le moni maua te masia. Te masia le na whailoa mai. E le i na te le i tau sao mai e te aulo na mai. Mai ai Januari o mar pusa vai mua, aver pusa vai lona lua, o le toe wala au mai e lai sana pusa longa tolu. Le fato a tau mai e loa, Tupa'i. E tala noa mai la tangata, matua i maa losi le leo. O te le, o matua i peia o ta ua tata noanga le taimi nei. A o le taimi na wala au mai e te ia Januari. E tau musu ma le telefoni o te le langona. E o tu langa le tuu lo talinga telefoni, mo o talangoa i le speaker. Wa te tau le langona le saunoanga tama. After fai lo mai tama e te le fa maoni tau mai e mata muli e tau mai lo na mai e te. E fai lo mai tama o ia na maua le stroke. A le toenga stroke le anga se tu lo wa tama te le ta ulon swafa. Na piolo na fofonga e le mawhaina saolo na ulu o pelo na itu e le mawhaina tau tala lelei e le mawhaina tau sami lelei. Ai ina ua umala na pusa vailo na lua. O lea lana wala au mai e te au. Lea mati tala no wa lea wana tala no mai ma Faafetai mai fo i tā Polokalame. Ai e whanongo malita maa o te le o whaapea o amana ia te lo whaapea mai Tupa'i. E te le o mana tua au. Ia o te ira whatu vai ta maa. E le o se le maa whau ai o na tua te le malo le tunu e wala au mai. Ia o te le whatu a tau mai ere te malo na ingoa. Ma whaapea mai. E mana tua au le no tau. Whatu ia o lea. Tau mai malo na ingoa whaku i. A whai mai o leo te wala au atu mō sese o pusa vai. A ia e mana tua tupa o te wala au atu o te Faafetai. I le whaasoa mai lunga le tio a mai la pusa vai. O lea ua toe sao lo na fofonga sa Afia. Ua mawhaina tau sami, ua le leila na tau tala, ua mawhaina toe le leila na savani. E whate ia la na whanau leo atu, ua umana whai maila na kuka e whata lelo na ainga. So o se fianga lea, pēno whatama, tō anga pē inu lau vai, ona e te lele ngā luenga e whai ona o oele sa mo le stroke. Ia o lela, o ma teimi nei, pēna e sa ono, ilo ta wani fō mai. A o le whaasoa atu ia moli mauwa aia le wa whaasoa mai e to te le malo le tunu. Ia la tau i ngase sa o iai. Ai wa talu nei na inu le asi o te lele whaasi ngā malosi. Ia, atai Tupa'i se o tali vawe atu ale fesili timo teo tau wala au. Io e, o lau tali lau fesili, yes. O le vai ale te inuina. E nā lo tango a whaatau se, po se eyedropper po le ate me e te tango ave i tutonu. O le vai ana e tulu iei o mata. Le ese se vai, Timoteo moro silfia, le vai ale te inuai, na lo tango atu tutonu o se eyedropper po le ate mea, na tulu iei le o fofonga, le ese se si vai, o le vai ana e whatinoai, ia le vai anga lea. Ia Tupa'i, mo i tato uma New Zealand ma Australia, e wala awane i le o lua tasi, tue whafonga mai, o lua tasi, lua i walua, tolu ono o tasi. O le numera nei te mawai i a Tupa'i, i New Zealand mo o to uma New Zealand ma Australia, wala awane i le o lua tasi, lua i walua, tolu ono o tasi. Mo i tato i nei Amerika, Territory, Alaska, Hawaii, i a Guam foi. Wala mai i le 5 ono lua, tolu fitu o ono lua. Neo e fesili mo au, pe fesili mo soli, ia mo le wha maninoina o vaenga umaia. Ia, Tupa'i si vaenga ili i pa ia ta tili tau ma vaenga Afiafi ono le tataimi. Nea le ai e Faafetai wa te le fo ise sao o ta mwhaina whaasoa le ne Afiafi ma wha manino nisi mea sa whale tonu. Ia, tai tonu foi. Ia e maua foi nisi tala fou le vai aso fou pe a maua le ola malos. Ia e watu ia ne e wano Tuilaep e watu ar Faafetai lau fionga wa e tu mai le foi tu sai foi ma le ta Polokalame ia paole tu langa iai ia le malo le tunu a whai wai ei se leo o sasi o te taitonu o tau o mātua
o le tau titi whaitama e manui ai fo inu tātou tau mwhainga. Ia, wha a malo, Faafetai, ia maua pele ola ma le malosi, ia maua se Easter fia ma saunga le mu, le swafa Yesu. Ameni. Faafetai tele Tupa'i, alofa tele atu, tātou whailoai, i le vai Ia, o mo le whaua wina o tautua ma le aunanga. ia, Faafetai, soifua. Ia, mana tue le nasa moa i le whaiwina o le aunanga, ia, ma le tamitai o Tupa'i, o le aunanga alo si whonga o le tai au fau, Tupa'i Marchetta, Sanft-Levy, ia, mo lau whawhonga anga Samoa. Ia, ia, fwere tatununga, so se mea ia ilo na whaiwina. Ia le tatununga leo, vai atu tatu teimi, te ua pe whafosei mai le tatu aunanga, ia ona o le teimi whaturangaina, mo le tautua, ma le au nanga au walawa o e Samoa. Iso se, e po whea nga i ele tautua. O whea nga i ei lau whainga malanga. Sa sae sisi fō, ma tu o saute, tātou te nga i mai lava i le whai ungo mea uma. Ele eise teimi e ato to ai tātou. O tala noa i le tūlanga mure wha umai lau tautua mo oe. Po a umata upu o te tala noa ina. Ele o ia te au se atoanga. Po si ufafonga o tai a fou, ma lana tautua ele au telenga. Ele o ia i mātou se ato atoa. Whāto a tau maua sina mea atoa, ina ua e fesoasoa ni mai. O lona winga, tu whātasi au ma oe, ma oe, o na maua ilea, o se mea sili mōro tātou atunu. Pea o le mea au mai i le ofisa o le nupi whā. Ioe. Good and services plus foreign reserve plus remittance plus grants equal GDP o le tamau a inga o Samoa. A whaopopo uma mea ia na te postinga ia le tamau a inga o Samoa. Whapena fo i se langona le netu la Afiafi o tātou atunu oe o lau whaopopo mai i sa mātou tau mawhai atu e mawai se mesili mō Samoa. I lau whaafonganga. Maua so teimi ma te tala noa ia ma se tasi o minsta lango ia po le minsta lango e mate mai lava o te le ta ura swafa a o le minsta lango o le official tute ia ma tupe maua. Ma te tala noa tu le vai sofou i le teimi lava nei i le ma Polokalame i le vai sofou. A o sana tala whaamalosi ina ua o fesili i tua mai o a mai le tatu whainga malo. O lana upu whaamamai ma lana whisoswani moa. Tuilaep. O loo tūlanga le lei le tatu whainga malo. E esea tala whea veai ma sau noanga a i latou o loo tau whai e le peti le nofo le lei o le tatu whainga malo ma fōringa mai ua iai nisi vang whai o fatu mai te tonu whai maila na mōri mau. Le ai se mea whapena o tūlai mai. O loo ma mau pea lango o le tatu ainga whai male whainga malo e o mai i le teiminei. O lono winga ia awa ia e polea lava o whaiva lava ia o le tau whaleanga e whapena lava. Mai a le ai tangata nei Samoa. E le ai se alu luma o le tatu o le atnu. Leanga ele mawhai o na alu luma le sao Samoa. Pe ana o le lei mea uma. E te tau lava o na yeini motivators. I latu e motivate ai tatu male tatu whalaunga. O a tangata ia. A le ai le tau whaleanga. A le ai le tau whaavalea. A le ai le tau whaamatau. E le alu luma le tatu ngā duenga. O le tā ua na. Ia, o le whaai nā re tangata awa oina le lei. Ia, aisea, leanga o le natural mea o le soifuanga Samoa. Le aise taimi o le lalolangi tau te whioti ma toi whiola maisi au ngā tupulanga. E le aise taimi e launga ta si ai le lalolangi na o le lei. E te tau o na iai le leanga e pust apai le lei. O vahenga muli o lau tautua. Lau fionga te matai pāle mia.
manuia o tau whaiva. Maua le malosi la le tino, le mafofau sili i le anganga. Ia awa lava Samoa maona tangata. Mātou te whaalango atu, mātou te whaamoemoe atu, i lautou taitainga wha le malo e manuia ai Samoa maona tangata. O lautou ana watau, ma lautou fe autau ave. Ia launga ta sia Samoa i le ati nae i so se mea ma so se vaenga. Ia tusa pau i latou mawalunga le tamau ainga, aua ni iai ioe se tari tonu le tala, e ala lava ona mativa le tangata, ona ua le whaonga ina ta tau mea alofa, ua tu inatu mō lo tātou atunu. Manuia tele lau whionga tamatai pāle mia, lau le vasenga o lii matamaitai o le kāpeneta, o Mr. Langolango, ia tau tua nau tau whaiva, langolango ai i li i matamaitai Minister. Manuia tele lau whionga i le fofonga o le mauta, ma le sui fofonga fitalai. Manuia lau whionga le tete fono, le nāfu i tala, manuia lau whionga le teitai, o le tua ngai, ia ma le nāfu i tū, a ngai ma le amitonu, a ngai ma le alofa le tātou whainga malo. Ina ia mawhai o na whatupuina, le mawhau le lei, ia a wāse lumanai mō Samoa. A whaifo i le ngai ma le tonu, ma le amio le lei. Ia whapena lava le natura o le tangata soifua, ma lou tangata. Ola, ai mole tula Afiafi tatu e whilo ai, i le aso a taiao ma usa maa vanoa, ia ma le fionga i le taulangi, ia po le fionga i le whaasisina, fionga to le afoa, vui, masina mua, ma usa maa vanoa taiao, i le taimi lava le nei, i le tula iono, i le tula le Afiafi le aso a taiao. Mo le taimi nei, lautou au auna, o Tuilaep Faafetai li o sua, soifua, mai manuia. No tanu moni tate fiafiai o te sa ili mea e manuiai e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vinga ia pai le Faafetai i lo tātou inu lo tātou nu ia talo sia lo tātou nu ia manu ia
Goodbye, my friend. Ole a ole Fola ole Fasa, Levy, Polokalame. Hey, hello, my Samo, Siata, ele. Emana tua vai per le altas. Oh, I never will forget you. Someone I want you. Oh, I never will forget you. Someone I want you. Say for my someone. Say fire. Ola fatus, they all Susana, so I found Pele, I oh, I never will forget you. Someone I want you. Oh, I never will forget you.